அநேகர் இந்த நேரத்தில் ஆராதனை செய்ய முடியாமல் பொழுது நாம் ஒரு பாடல் மூலமாக அனைவரும் சேர்ந்து நாம் கர்த்தரை ஆராதிக்கலாம். 223 అందరూ పాట తీసి లేచి నిలబడితే మంచిది. మరి బయట ఉన్న వాళ్ళు కూడా లోపలికి వస్తే వాక్యం వినటానికి వీలుగా ఉంటుంది, చిన్నపిల్లలు ఉండే వాళ్ళు తప్ప. அனைவரும் எழுந்திருந்த பாடலை பாடலாம். வெளியேற்கள் கூட உள்ளே காணப்படுவதானால் ஆசீர்வாதமாய் காணப்படும், சிறு பிள்ளைகளை தவிர. ஜெயமணி பாடு ஜெயமணி பாடு பாட்ட தமிழிலே 189 பாடல் 1-4-7 1-4-7 சரணங்களை பாடலாம். అందరూ కలిసి పాడితే ఆరాధనలో పాలుభాగం పొందినట్లుగా ఉంటుంది. நாம் அனைவரும் சேர்ந்து பாடும் பொழுது ஆராதனையில் நாம் பங்கு பெற்றவர்களாய் காணப்படுவோம். ஒன்று 4-7 சரணங்கள். ஜெயமணி பாடு ஜெயமணி பாடு இயேசுவுக்கே மகாதேவனோ சர்வவல்லவனோ ரட்சகராயனே மகாதேவனோ சர்வவல்லவனோ ரட்சகராயனே ஆதியும் அந்தமும் அல்பாவும் மேலாவும் ஆண்டவரும் அவரே. ஆதியும் அந்தமும் அல்பாவும் மேலாவும் ஆண்டவரும் அவரே. இருக்கிறவரும் வருகிறவரும் அதிகாரியும் அவரே. இருக்கிறவரும் வருகிறவரும் அதிகாரியும் அவரே. அதிகாரியும் அவரே.
కూర్చోండి. దయచేసి ఉత్పాదకులు మైండ్ మెసేజ్ కొరకు సహోదరుడు వాక్యం అందిస్తాడు. రాగండి. మేము మెసేజ్ కావాలి సవరణ మెసేజ్ ఇవ్వాలి. கர்த்தருடைய பந்தியில பங்கு பெறப் போவதற்கு முன்பாக ప్రభు బలిలో పాల్గొనే ముందుగా 2 வசனங்களை வாசிக்க போகிறோம். 2 వాక్యాలు చదివిపోతున్నాము. அதனால இந்த பயபக்தியான நேரத்தில் முடிஞ்ச வரைக்கும் யாரும் வெளியில இருந்து போக வேண்டாம். కాబట్టి ఈ సమయం చాలా మిక్కిలి భయభక్తి సమయంలో బయట ఎవరు పోవద్దండి. கர்த்தருடைய வசனம் கொடுக்கப்படுகிற நேரத்தில் அது டிஸ்டர்பன்ஸா இருக்கும். ఆ ప్రభు యొక్క వాక్యం చెప్పే సమయంలో ఆ డిస్టర్బెన్స్ ఉంటున్నది. கவனமாக கர்த்தருடைய வார்த்தை கேட்க ஆண்டவர் உதவி செய்வாராக. గమనంగా దేవుని యొక్క వాక్యము వినడానికి ప్రభు మనకు సహాయం చేయను గాక. 1 కొరింథీయర్ 10 அதிகாரத்துல ஒரு வசனம் வாசிக்கலாம். 1 కొరింథీ 11వ అధ్యాయంలో ఒక వాక్యం చదవబోతున్నాము. 1 కొరింథీయర్ 10 அதிகாரம் 1 కొరింథీ 10వ అధ్యాయము 16வது வசனம் எல்லாரும் சேர்ந்து வாசிக்கலாம். 1 కొరింథీ 10వ అధ్యాయము 16వ వచనం అందరూ కలిసి చదువుకుందాం. 1 కొరింథీయర్ 10 அதிகாரம் 16வது வசனம். 1 కొరింథీ 10 16వ వచనం. நாம் ஆசீர்வதிக்கிற ஆசீர்வாதத்தின் பாத்திரம் கிறிஸ்துவினுடைய ரத்தத்தின் ஐக்கியமாய் இருக்கிறதல்லவா? நாம் இருக்கிற அப்பம் கிறிஸ்துவினுடைய சரீரத்தின் ஐக்கியமாய் இருக்கிறதல்லவா? நாம் ஆசீர்வதிக்கிற ஆசீர்வாதத்தின் பாத்திரம். మనము దీవించు ఆశీర్వచనపు పాత్ర. 1 కొరింథీయర్ 11వ அதிகாரம் 1 కొరింథీ 11వ అధ్యాయము 29வது வசனம் 30வது வசனத்தை சேர்ந்து வாசிக்கலாம். 29 30 అందరూ కలిసి చదువుకుందాం. 1 కొరింథీయర్ 11వ அதிகாரம் 29 30. 1 కొరింథీ 11వ అధ్యాయము 29 30 వచనం. இது நிமித்தம் உங்களில் அநேகர் பலவீனரும் வியாதியுள்ளவருமாய் இருக்கிறார்கள், அநேகர் நித்திரையும் அடைந்திருக்கிறார்கள். ஜெபம் பண்ணுவோம். ప్రార్థిస్తాం. எங்கள் நேசிக்கிற அன்புள்ள பரலோக பிதாவே, உமது குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்து நாமத்திலே உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். ஆண்டவரே, உயிர்த்தெழுந்த இரட்சகரை ஆண்டவரை நாங்கள் ஆராதிக்கும்படியாக காலை வேளையில் எங்களுக்கு உதவி செய்ததற்காக நன்றி சொல்கிறோம். இப்பொழுதும் இந்த பந்தியில பங்கு பெறும்படியாக வந்திருக்கிறோம். எங்களை சோதித்து பார்த்து இந்த பரிசுத்தமான பந்தியில பரிசுத்தமாக கை வைக்க உடைய கிருபை தாரும். எங்கள் இருவரையும் அபிஷேகித்து உடைய வார்த்தையினாலே எங்களை நிரப்பி உடைய ஜனங்களுக்கு தேவைக்கேற்ற உடைய வார்த்தையை தந்தருளும். ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து நாமத்திலே வேண்டிக் கொள்கிறோம் பரலோக பிதாவே, ஆமென். 1 கொரிந்தியர் 10 அதிகாரத்துல அது ஆசீர்வதிக்கிற ஆசீர்வாதத்தின் பாத்திரம் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. కాబట్టి 1 కొరింథీ 10వ అధ్యాయంలో మనము దీవించు ఆశీర్వచనపు పాత్ర అని రాయబడి ఉంటున్నది. இந்த 1 கொரிந்தியர் 11ஆம் அதிகாரத்துல ஆக்கினை தீர்ப்பு வருகிற ஒரு பாத்திரம் அப்படின்னு வாசிக்கிறோம். కాబట్టి 1 కొరింథీ అదే 11వ అధ్యాయము 23ல ఆ యొక్క శిక్ష యొక్క పాత్ర అని చూస్తూ ఉంటున్నాం. எனவே ஒரே அப்பம் ஒரே சரீரம் ஒரே ரத்தம் தான். ఒకే అప్పము ఒకే శరీరము ఒకే రక్తం தான். ஆனால் 2 காரியங்களை கொண்டு வருகிறது. ఇక్కడ 2 కార్యాలు తీసుకొని వస్తుంటున్నది. ஒரு சிலருக்கு இது ஆசீர்வாதமா இருக்கிறது, కొంతమందికి ఇది ఆశీర్వాద పాత్రగా ఉంటున్నది. ஒரு சிலருக்கு இது ஆக்கினை தீர்ப்பு கொடுக்கிற பாத்திரமா இருக்கிறது. ఇది కొందరికి శిక్షా విధికి పాత్రగా కనిపిస్తూ ఉంటున్నది. இது என்ன ஒரே அப்பம் ஒரே ரத்தம், இது என்ன வித்தியாசமா இருக்கிறது? ఒకే రొట్టె ఒకే బల్ల, ఎందుకు ఇది వ్యత్యాసంగా ఉంటున్నది? யாருக்கு இந்த அப்பமும் ரசமும் ஆசீர்வாதமா இருக்கும்? ఎవరికి ఈ యొక్క ద్రాక్ష
రసము ఈ యొక్క రొట్టె ఆశీర్వాదకంగా ఉంటుంది. யாருக்கு இந்த அப்பமோ ரசமோ ஒருவேளை ஆக்கினி தீர்ப்பு அல்லது பலவீனம் வியாதி நித்திரை கூட வரக்கூடிய சூழ்நிலை யாருக்கு வரும்? కాబట్టి ఇది ఎవరికి ఈ యొక్క బల్ల లేదంటే ఈ యొక్క ద్రాక్ష రసము ఇది ఎవరికి నిద్ర లేక బలహీనం ఇది కలుగజేస్తుంది. எனவே நாம் எல்லாரும் இந்த ஒரே பந்தியில தான் பங்கு பெறுகிறோம். కాబట్టి మనమందరం ఇది ఒకే బలలో పాల్గొంటున్నాము. ஆனா ஒரு சிலருக்கு மட்டும் இந்த பந்தி ஆசீர்வாதமா இருக்கிறது. కాబట్టి కొంతమందికి మాత్రమే ఈ యొక్క బల్లది ఆశీర్వాదంగా మాత్రం ఉంటున్నది. ஒரு சிலருக்கு இது சாபமாக அல்லது பலவீனம் வியாதி மரணமாக இது முடிகிறது. కొంతమంది బలహీనంగా శాపంగా అనేక మంది మరణం కూడా దారితీస్తూ ఉంటున్నది. யாருக்கு ఎవరికి யாருக்கு ஆசீர்வாதம் என்றால் தங்களை சோதித்து பார்த்து யார் பாத்திரமா பங்கு பெறுகிறார்களோ அவர்களுக்கு இந்த பந்தி ஆசீர்வாதத்தின் பந்தி. ఎవరు పరీక్షించుకొని ఆ యొక్క మనల్ని పరీక్షించుకొని బలలో పాలు పొందనేది వాళ్ళకి ఆశీర్వాదకరంగా మారుతూ ఉంటున్నది. யார் நம்மளை சோதித்து பார்க்காமல் துணிகரமாக பாவத்தில் வாழ்ந்து கொண்டு அபாத்திரமா இதுல கை வைக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு இந்த பந்தி ஒரு சிக்ஷையை அல்லது వ్యాధి బలవీనத்தை ఆకిని తీర్పు கொடுக்கக்கூடிய பந்தி இந்த பந்தி. కాబట్టి ఈ యొక్క బల్ల ఎవరు వాళ్ళని శోధించకుండా ఆ యొక్క తునికరంగా లేదంటే ఆ యొక్క అపాత్రంగా బలలో పాలు పొందారో ఇది వాళ్ళకి శిక్షకు వస్తూ ఉంటున్నది. எனவே கரும்பு ஜூஸ் குடிக்கிறதுக்கு ரெண்டு பேர் போனார்கள். కాబట్టి చెరుకు జ్యూస్ తాగేదానికి ఇంతమంది వెళ్ళారు. ஒருவருக்கு ஆரோக்கியமா இருந்தால் ఒకడు ఆరోగ్యంగా ఉన్నాడు. ஒருத்தருக்கு சுகர் கம்ப்ளைண்ட் ఒకరికి షుగర్ కంప్లైంట్ వచ్చింది. சர்க்கரை வியாதி షుగర్ వ్యాధి చక్కెర వ్యాధి. ரெண்டு பேருமே ஒரே ஜூஸ் தான் குடிக்கிறார்கள். ఇద్దరు మంది సరుకు ఒకే జ్యూస్ తాగుతూ ఉంటున్నారు. யாருக்கு ஸ்ட்ரென்த் யாருக்கு பலவீனம்? ఎవరికి బలము ఎవరికి బలహీనము? ஆரோக்கியமா இருக்கிறவருக்கு பலம், ఆరోగ్యంగా ఉండేవారికి బలము. ஆரோக்கியம் இல்லாதவர்கள் சுகர் கம்ப்ளைண்ட் இருக்கிறவருக்கு அது பலவீனமா மாறிடும். ఆరోగ్యం కంప్లైంట్ బలహీనంగా ఉండేవారికి అది బలహీనంగా మారుతుంది. அப்பேற்பட்டவர்கள் குடிக்க கூடாது கரும்பு ஜூஸ். అటువంటి మనుషులు చెరుకు యొక్క పాలు జ్యూస్ తాగకూడదు. ஒரே ஜூஸ் தான், ఒకే జ్యూసే ஒருத்தருக்கு பலத்தை கொடுக்கிறது, ఒకరికి బలం ఇస్తుంటున్నది, ஒருத்தரை பலவீனப்படுத்துகிறது, ఒకరిని బలహీనంగా మారుతూ ఉంటున్నది. காரணம் என்னவென்றால் కారణం ఏమిటంటే இது அபாத்திர தன்மையோடு இதுல பங்கு பெறக்கூடாது. ఇది అపవిత్రంగా ఈ బలిలో పాలు పొందకూడదు. ஏன் பவுல் அப்போஸ்தலன் இந்த வார்த்தையை எழுதி வைத்தார் என்றால், ఎందుకు అపోస్తలుడైన పౌలు ఈ యొక్క వాక్యంలో రాయబెట్టాడంటే இந்த కొరింథు సభలో అనేకర్ అపాత్రులై కాణపట్టాர்கள். కొరింథీ సంఘంలో అనేక మంది అపాత్రులుగా కనిపించి ఉంటున్నారు. అపాత్ర తన్మయోடு కూడా இதுல பங்கெடுத்தார்கள். అపవిత్రమైన స్వభావంతో ఈ బలిలో పాల్గొన్నారు. அதனால எச்சரிப்பு உண்டாகும்படியாக இந்த பந்தியை குறித்து எழுதினார். కాబట్టి హెచ్చరిక కలిగే విధంగా ఈ బలి రాసి ఉంటున్నాడు. 1 கொரிந்தியர் முதல் 4 அதிகாரத்துல அந்த சபையில பிரிவினைகள் இருந்ததாக எழுதியிருக்கிறார். 1 కొరింథీ ఆ యొక్క 4 అధ్యాయాలు చూసినట్లయితే భేదాభిప్రాయాలు రాసి ఉంటున్నాడు. அந்த సభையில వాగ్వాదங்கள் இருந்தது, ఆ సంఘంలో వాక్కువాదం ఉంటుంది, ஒருமனப்பாடு இல்லை, ఏకాగ్రత లేదు, சக விசுவாசிகளோடு கூட பிரச்சனைகள் இருந்தது, ఒక తోటి విశ్వాసంతో ఆ యొక్క సమస్య ఉంటున్నది. சிலர் பவுலை சேர்ந்தவன் கேபாவை சேர்ந்தவன், சிலர் அப்போலோவை சேர்ந்தவன் என்று அவர்களுக்குள்ள பிரிவினைவாதம் இருந்தது. వాళ్ళు మేము పౌలు చేరిన వాళ్ళమే అపోస్తలులకు చేరిన వాళ్ళమని వాళ్ళతో భేదాభిప్రాయాలు వాక్కువాదాలు ఉన్నది. அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையோடு இந்த பந்தியில கை வைக்கிறார்கள். అటువంటి పరిస్థితుల్లో ఈ బలిలో పాల్గొంటూ ఉంటున్నారు. அது ஆக்கினை தீர்ப்பை கொண்டு வரும். అది శిక్షకు దారితీస్తుంది. இரண்டாவது 5ஆம் அதிகாரத்திலிருந்து 7ஆம் அதிகாரம் வரைக்கும் தாம்பத்திய உறவுல அல்லது திருமண வாழ்க்கையில இந்த சபையார் వ్యభిచారకారులుగా இருந்தார்கள். కాబట్టి ఇంకా 5వ దాంపత్య జీవితంలో వారి సంఘము వ్యభిచార మనుషులుగా ఉంటున్నారు. எனவே అశుద్ధமான కార్యங்களை நடப்பித்தார்கள், பந்தியிலே கை வைத்தார்கள். కాబట్టి అపవిత్రమైన కార్యాలు జరిగించుకుంటూ ఈ యొక్క బలిలో పాల్గొన్నారు. எனவே 5ஆம் அதிகாரத்துல அவன் மனைவிக்கு துரோகம் செய்வது, கணவனுக்கு துரோகம் செய்கிற அப்படிப்பட்ட பாவங்கள்லாம் அதுல எழுதப்பட்டிருக்கிறது. కాబట్టి 5వ అధ్యాయంలో భర్తకు విరోధంగా భార్యకు విరోధంగా పాపం చేసి అపవిత్రమైన రాబడి ఉన్నది. அதுக்கு பிறகு 8ஆம் அதிகாரத்திலிருந்து 11ஆம் அதிகாரம் வரைக்கும் அவர்கள் விக்கிரக ஆராதனையிலும் பங்கு பெற்றார்கள், அல்லது பேய்களுடைய பந்தியிலும் பங்கு பெற்றார்கள், கர்த்தருடைய பந்தியிலும் பங்கு பெற்றார்கள். కాబట్టి ఇంకా చూసినట్లయితే 11వ అధ్యాయంలో విగ్రహ ఆరాధన వాళ్ళు ఎక్కువగా ఆచరిస్తున్నాడు. ప్రభు బలిలో లేదా దెయ్యం బలిలో వాళ్ళు పాల్గొంటూ వచ్చినారు. எனவே இந்த 14ஆம் அதிகாரத்துல தவறான போதனைகள் கூட இந்த சபையில காணப்பட்டது. సంఘంలో 14వ అధ్యాయంలో తప్పైన బోధలు కూడా సంఘంలో కనిపించి ఉంటున్నది. 13ஆம் அதிகாரத்துல அந்த சபையில அன்பு இல்லை. కాబట్టి 13వ అధ్యాయంలో ఆ యొక్క సంఘంలో ప్రేమ లేదు. 15ஆம் அதிகாரத்துல உயிர்த்தெழுதல் இல்லை என்று சிலர் வாக்குவாதம் செய்தார்கள். కాబట్టి అధ్యాయంలో చూసినట్లయితే పునరుద్ధరణం లేదని వాళ్ళు వాగ్వాదం చేస్తున్నారు. நிறைய బలవీనங்களை வைத்துக் கொண்டு இந்த பந்தியில கை வைத்தார்கள். కాబట్టి ఈ విధంగా అనేక మంది బలహీనంలో ఉంచుకొని హృదయంలో బలిలో పాల్గొంటూ ఉంటున్నారు. ஆனால்
அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் சொன்னார், பாத்திரமாய் பங்கு பெற்றால் இந்த பந்தி ஆசீர்வாதம். కాబట్టి పవిత్రంగా ఈ బలిలో పాల్పొందినట్లయితే అపోస్తలుడు పౌలు చెప్తున్నారు ఇది వారికి ఆశీర్వాదంగా మారుతుంది. ஒருவேளை நீ அபாத்திரமா கை வைத்தால், ஒருவேளை எச்சரிக்கிறோம், பலவீனராக, வியாதி உள்ளவர்களாக, ஒருவேளை மரணம் கூட உன்னை சந்திக்கலாம். కాబట్టి ఒకవేళ అపవిత్రంగా నువ్వు బలిలో పాల్పొందితే బలహీనంగా వ్యాధులుగా ఒకవేళ మరణం కూడా సంభవించవచ్చు. அதனால்தான் கர்த்தர் இந்த வசனத்து மூலமாக உங்களை எச்சரிக்கும் போது சரிப்படுத்திக் கொண்டு தன் பந்தியில கை வைக்கலாம். కాబట్టి ప్రభు హెచ్చరించేటప్పుడు ఈ బలిలో సరి చేసుకొని బలిలో పాల్పొందితే మనకు ఆశీర్వాదం. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து சிலுவைக்கு போவதற்கு முன்பாக, ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు సిలువకు ఎక్కడ పోవడానికి ముందుగా, எனவே அந்த சீஷர்களோடு கூட இந்த பஸ்காவை புசித்தார். శిష్యులతో కూడా ఈ పస్కాని ఆచరించినాడు. அந்த பஸ்கா அதை புசிக்கிறதுக்கு முன்னாடி, அந்த அப்பத்துல புசிக்கிறதுக்கு முன்னாடி சீஷர்களுக்கு ஒரு செய்தி கொடுத்தார். ఆ పస్కా ఆ పండుగలో ఆ యొక్క బలిలో పాల్పొందే ముందు శిష్యులకు ఒక వర్తమానం అందించాడు ప్రభు. என்ன மெசேஜ் கொடுத்தார் தெரியுங்களா? ఏమని వర్తమానం ఇచ్చాడు తెలుసా? ஒரே ஒரு செய்தி தான் கொடுத்தார். ఆ దేవుని యొక్క వాక్యం ఇచ్చినాడు. ஒரே ஒரு வார்த்தை, సత్యమించిన ఒకే ఒక మాట ఇచ్చినాడు. ஒரே ஒரு மெசேஜ் தான். ఒకే ఒక వర్తమానమే. என்ன மெசேஜ்? ఏ వర్తమానము? உங்களில் ஒருவன் என்னை காட்டி கொடுப்பான். మీలో ఒకడిని అప్పగిస్తాడు. பந்தியில கை வைக்க போறாங்க இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல. ఇంకా కొద్దిసేపు బలిలో పాల్పొందబోతున్నాడు. ஆனா மெசேஜ் என்ன கொடுக்கறாரு? కాబట్టి బల్ల ఏం చెప్తున్నాడు? உங்களில் ஒருவன் என்னை காட்டி கொடுப்பான். మీలో ఒకడిని అప్పగించబోతున్నాడు. இந்த செய்தி யாருக்காக கொடுக்கறார்? ఈ యొక్క బల్ల ఎవరి కోసం ఇస్తున్నాడు? யூதாஸ் காரியத்துக்காக கொடுக்கறார். యూదాకు ఇస్తున్నాడు. ஆண்டவர் என்ன செஞ்சிருக்கணும்னா, ప్రభు ఏం చేస్తున్నారంటే யூதாஸ் காரியத்தை என்னை காட்டி கொடுப்பான் அப்படின்னு சொல்லல. కాబట్టి ఆ ఇస్కరియోతుని అప్పగిస్తానని చెప్పలేదు. ஆனால் உங்களில் ஒருவன் என்னை காட்டி கொடுப்பான் சொல்றது மூலமா என்ன யோசிக்கிறார்? ఆ మీలో ఒక్కడు నన్ను అప్పగిస్తాడని చెప్పాడు. ఏమి యోచించును ఉండొచ్చు. எனவே அவன் தன்னை சரிப்படுத்திக் கொள்வான்னு சொல்லி எதிர்பார்த்தார். ఒకవేళ ఆయన సరి చేసుకుంటాడని ఎదురు చూస్తున్నాడు. அதனால்தான் உங்களில் ஒருவன் என்னை காட்டி கொடுப்பான் என்று பேர் சொல்லாமல் சொன்னார். కాబట్టి పేరు చెప్పకుండా మీలో ఒకడిని అప్పగిస్తారని పేరు చెప్పకుండా చెప్పినాడు. எனவே இந்த யூதாஸ் காரியத்துக்கு மட்டும் இந்த பந்தியில அபாத்திரமா கை வைக்க கூடாது என்று 7 எச்சரிப்புகளை கொடுத்திருக்கிறார். కాబట్టి ఈ యొక్క ఇస్కరియోతు యొక్క అపవిత్రంగా బలిలో పాల్పొందని 7 హెచ్చరికలు ఇచ్చినాడు. 7 முறை பேசினார். 7 సార్లు మాట్లాడినాడు. இந்த 7 வார்த்தைகளை கேட்டுக்கொண்டார். ఆ 7 మాటలు వినుకున్నాడు. ஆனாலும் இந்த பந்தியில அபாத்திரமா கை வைத்தார். అందుకని బలిలో అపవిత్రంగా పాల్పొందినాడు. உங்களில் ஒருவன் என்னை காட்டி கொடுப்பான்னு சொன்னபோது మీలో ఒకడిని అప్పగిస్తారని చెప్పేటప్పుడు சீஷர்கள் எல்லாம் என்ன சொன்னாங்க? శిష్యులు ఏమని చెప్పినారు? நானும் நானும். నేనా. ஒரு பேர் சொல்லிருந்தா அந்த வார்த்தை சொல்லிருக்க மாட்டாங்க. ఒకవేళ పేరు చెప్పితే ఆ మాట చెప్పినొచ్చు, చెప్పి కూడా ఉండొచ్చు. நானும் நானும். ఒకవేళ నేను. இந்த வார்த்தை கேட்கிறது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா ఈ இருக்கு. యొక్క వాక్కు వినడానికి చాలా సంతోషంగా ఉంటుంది. ஏன் சந்தோஷமா இருக்குதுன்னு சொன்னா, ఎందుకు సంతోషం అంటే பொதுவா நம்ம மத்தியில ஆண்டவர் இந்த வார்த்தை சொல்லிருந்தா நம்ம என்ன சொல்லிருப்போம்? ఒకవేళ మన మధ్యలో ప్రభు ఈ మాట చెప్పినట్లయితే మనం ఏం చెప్పి ఉండొచ్చు? சியோன் ஆராதனை வீட்ல வந்து సీయోను ఆరాధన వచ్చి நடுவுல சேர் போட்டு ఆ మధ్యలో చేరేసుకొని உட்கார்ந்து கொண்டு కూర్చొని உங்கள ஒருத்தர் இங்க இருக்கிறவங்க காட்டி கொடுப்பீங்கன்னு சொல்றாங்க. ఇక్కడ మీలో కూర్చుని అప్పగిస్తాడని చెప్పిండొచ్చు. நம்ம என்ன சொல்லிருப்போம்னா, మనం ఏమనుకుంటామంటే, நீங்க என்ன சொல்லிருப்பீங்க? మీరేమనుకుంటారు? நானும் கேட்டு சொல்லிருக்க மாட்டோம். ఒకవేళ నేనే చెప్పు அப்படி சொல்றோம். அவனா ఆయన ஒருவேளை அவனா இருக்குமா? ఒకవేళ ఆయన ఉండొచ్చా? மெசேஜ் கொடுக்கறாரு அவரா இருக்குமா? ఒకవేళ వర్తమానం ఇస్తున్నాడు ఆయన ఉండొచ్చా? டிரான்ஸ்லேட் பண்றாரு அவரா? తర్జుమా చేస్తున్నాడు ఆయన? 3 பேர் பாட்டு பாடினாங்களா அவங்களா? ఒకవేళ 3 మంది పాటలు పాడిన వాళ్ళ? கீபோர்ட் போட்டாரு ஒருவேளை அவரா இருக்குமோ? ఒకవేళ కీబోర్డ్ వేసిన ఆయన ఉండొచ్చా? காலையில சமையல் செஞ்சாரு அவரு. ఉదయకాలంలో ఆహారం సిద్ధం చేయడం ఆయన இப்படி ఉండొచ్చా? நம்ம கேட்போம். ఈ విధంగా అడుగుండొచ్చు. ஆனா சீஷர்கள் என்ன சொன்னாங்க தெரியுங்களா? శిష్యులు ఏం చెప్పారంటే, நானும் నేనా அப்படி சொன்னாங்க. ఈ విధంగా చెప్పినాడు. இதுதான் பந்தியாண்ட முக்கியமா. ఇదే బలిలో ప్రాముఖ్యము. ஒரு சீஷன் கூட மத்த சீஷனை சோதிச்சு பார்க்கல. కాబట్టి ఒక్క శిష్యుడు ఇతర శిష్యుని శోధించి చూడలేదు. எல்லாருமே நானான்னு கேட்டார்கள். అందరూ నేనా అనుకున్నారు. ஆனா யூதாஸ் காரியத்தை எப்படி கேட்டிருக்கணும்? యూదా ఏం చెప్పి అనుకున్నాడు? மத்திய 26 அதிகாரம். மத்திய சுவிசேஷம் మత్తయి సువార్త 26వ అధ్యాయము. Matthew Gospel chapter 26. మత్తయి సువార్త 26వ అధ్యాయము. மத்திய சுவிசேஷம் 26ஆம் அதிகாரம். మత్తయి సువార్త 26వ అధ్యాయము. படிக்கலாம். 22வது வசனம் சேர்ந்து படிக்கலாம். మత్తయి సువార్త 26 22వ వచనం చదువుకుందాం. அப்பொழுது அவர்கள் மிகவும் துக்கமடைந்து அவரை நோக்கி, ஆண்டவரே நானோ என்று ஒவ்வொருவராய் கேட்கத் தொடங்கினார்கள். அதுக்கு பிறகு நல்லா கவனிங்க. 25வது வசனம் சேர்ந்து படிக்கலாம். 25 కలిసి చదువుకుందాం. அவரை காட்டிக் கொடுத்த யூதாசும் அவரை நோக்கி, ரபி நானோ என்றார். அதற்கு அவர், நீ சொன்னபடிதான் என்றார்.
எல்லா சீஷர்களும் நானும் அப்படின்னு சொல்றது கரெக்ட் தான். ఆ అందరు శిష్యులు నేనే అని చెప్పేది కరెక్టే. ஆனா யூதாஸ் காரியத்தை சொல்றது கரெக்டா? యూదా అడిగేది కరెక్టా? బోధకుడా అడుగుతున్నాడు. இல்ல, யூதாஸ் காரியத்து நானும் சொல்றது கரெக்டா தப்பா? యూదా నేనని చెప్పేది కరెక్టా తప్పా? யாரோ சொல்றீங்க, ஆனா என்னன்னு சொல்ற விதவிதமா பதில் வருது. ఇది విధంగా தப்பு, அது மட்டும் தெரியுது தப்பு. తప్పు అని తెలుస్తూ ఉంటున్నాడు. என்ன தப்பு? ఏం తప్పది? ஆண்டவருக்கு விஷயம் தெரிஞ்சிச்சு, ప్రభువుకు విషయం తెలిసింది. இவர் கேட்கறத பார்த்தா விஷயம் தெரிஞ்சிச்சு. వీళ్ళు అడిగినప్పుడు చూసినప్పుడు విషయం அப்போ நானும் ஒரு கொஸ்டின் மார்க் வைக்க கூடாது. இது నేనా అని ఒక ప్రశ్న గుర్తుగా రాయకూడదు. நான் தான் அப்படி சொல்லிருக்கணும். నేనే అని చెప్పొచ్చు. ரைட்? மறைங்களா நான் சொல்றது? చెప్పేది కరెక్టా? இவர் நானும் கேட்க கூடாது. నానే అనకూడదు. நான் தான் ஆண்டவரே, నేనుదా ప్రభువా, நான் தான். నేనే. இந்த வார்த்தை ஆண்டவர் எதிர்பார்க்கிறார். ఈ మాట ప్రభు ఎదురు చూస్తున్నాడు. ஆண்டவரே மெசேஜ் கொடுக்கிறார், ప్రభువే వర్తమానం ఇస్తున్నాడు. ஆனா நான் தான் ஒத்துக்க மாட்டேற ஒரு மனசு வர மாட்டேங்குது. నేనే ఒప్పుకోవడానికి మనసు రాకుండా ఉంటది. நம்ம எப்போதுமே இந்த பந்தியில வந்து பங்கு பெறுவதற்கு ஆண்டவர் என்ன எதிர்பார்க்கிறார் சொன்னா, ఎప్పుడు మనము బలిలో పాల్గొనడానికి ప్రభు మన దగ్గర ఎదురు చూసే కారణం ఏంటంటే, உங்களை ఆండவர் குறிచి பேசும்போது ప్రభు మీ స్పష్టంగా మీతో వ్యక్తిగతంగా మాట్లాడేటప్పుడు அது நான் தான் என்று ஒத்துக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவம் நமக்கு வேண்டும். అది నేనే అని ఒప్పుకునే యొక్క మనస్తత్వం మనలో ఉండాలి. தாவீது பாவம் செய்த போது, దావీదు పాపం చేసేటప్పుడు காத் தீர்க்கதரிசி போய் உணர்த்தின போது, నాతన ప్రవక్త కాదు ప్రవక్త జ్ఞాపకం చేసినప్పుడు, நான் தான் பாவம் செய்தேன், నేనుదా పాపం చేసి ఉంటున్నాను, இந்த ஆடுகள் என்ன செய்ததுன்னு சொன்னா, ఈ గొర్రెపిల్ల ఏం చేసినాడు అంటున్నాడు. நானா பாவம் செஞ்சேன்? నేనే పాపం చేసినానని అడగలేదు. நான் தான் பாவம் செய்தேன். నేనే పాపం చేసినాను. அந்த வார்த்தையை எதிர்பார்த்து இந்த எச்சரிப்பை யூதாஸ் காரியத்துக்கு கொடுத்தார். కాబట్టి ఆ మాట ఎదురు చూసి హెచ్చరిక వర్తమానం యూదాస్ గారికి ఇచ్చినాడు. ஆனால் இந்த யூதாஸ் காரியத்துக்கு அந்த உணர்வு வரவில்லை. కాబట్టి యూదాకు ఆ యొక్క ప్రేరేపణ శక్తి రాలేదు. எனவே அபாத்திரமா இந்த பந்தியில கை வைக்கிறதுக்கு உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறார். కాబట్టి అపాత్రంలో బలిలో పాల్గొనడానికి కూర్చున్నాడు. யூதாஸ் காரியத்துக்கு கொடுத்த சான்ஸ் போல ஆண்டவர் யாருக்குமே கொடுக்கவில்லை. యూదాస్ గారికి ఇచ్చిన ఛాన్స్ ప్రభు ఎవరికి ఇవ్వలేదు. எனவே நானும் சொல்லும்போது నేనే అని చెప్పేటప్పుడు இரண்டாவது சான்ஸ் சொல்றார். రెండవ ఛాన్స్ చెప్తున్నాడు. என்ன சொல்றாரு? ఏం చెప్తున్నాడు? வாசிக்கலாம், சேர்ந்து வாசிக்கலாம். 23வது வசனம் படிக்கலாம். 23వ వచనం చదువుకుందాం. அவர் பிரதியுத்தரமாக, என்னோடு கூட தாளத்தில் கையிடுகிறவனே என்னை காட்டி கொடுப்பான். மறுபடியும் ஒரு சஸ்பென்ஸ் வைக்கிறார். మరలా ఒక సస్పెన్స్ రహస్యం పెడుతున్నాడు. என்ன సస్పెన్స్? ఏమ రహస్యం అది? நேர பேரை சொல்லிட்டு போங்களா ஆண்டவரே, ஏன் இப்படி பண்றீங்க? ప్రభు ఎందుకు పేరు చెప్పొచ్చు కదా, ఎందుకు ఇలా చేస్తున్నావు? இரண்டாவது என்ன సస్పెన్స్னா, రెండవది ఏ రహస్యం అంటే, என்னோடு கூட தாளத்துல கை வைக்கிறவன் தான் சொல்றார். కాబట్టి నాతో కూడా పాత్ర చేయి ముంచేవాడు ఎవడో అని చెప్తున్నాడు. யார் கை வைக்கிறது? ఎవరు పాత్ర 12 பேர் தான் வைக்கிறாங்க. 12 మంది చేయి ఉంచుతున్నారు. 12 பேர் தான் வைக்கிறாங்க. 12 మంది కూడా చేయి ఉంచుతున్నారు. அது ஒரு கன்ஃபியூஸ் வருது எல்லாருக்கும். ఒక కన్ఫ్యూషన్ వస్తుంది. மத்த சீஷர்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் வரலாம், ఇతర శిష్యులకు ఒకవేళ కన్ఫ్యూస్ రావచ్చు. ஆனா யூதாஸ் காரியத்துக்கு கன்ஃபியூஸ் வரலாமா? ఒకవేళ ఇస్కరియోతుకు కన్ఫ్యూస్ రావచ్చా? வரலாமா, வரக்கூடாதா? రావచ్చా? రాకూడదు. அந்த கன்ஃபியூஸ் உங்களுக்கு வரவே கூடாது. ఆ కన్ఫ్యూస్ నీకు రాకూడదు. ஆல்ரெடி பிளான் பண்ணிட்டீங்க நீங்க. ఆల్రెడీ మీరు ప్లాన్ చేసి ఉంటున్నారు. அந்த கன்ஃபியூஸ் உங்களுக்கு வரவே கூடாது. ఆ కన్ఫ్యూస్ నీకు రాకూడదు. அப்பவே கால்ல விழுந்துட்டு ஆண்டவர் கால்ல. వెంటనే ఆ యొక్క கோச்சி கிட்ட வந்துட்டாரு அப்படி சொல்லி దగ్గర వచ్చాడని కాళ్ళ పడొచ్చు. உங்களில் ஒருவன் என்னை காட்டி கொடுப்பான்னு சொன்னா, మీలో ఒకడు నీకు అప్పగిస్తారని చెప్తారు. அப்பவே ஒத்துன்னு இருக்கணும். అప్పే ఒప్పుకో ఉండాలి. ஒத்துக்கவில்லை, ఒప్పుకోలేదు. பரவாயில்ல, தாளத்துல கை வைக்கிறவன் சொன்னாரு. కాబట్టి ఆ యొక్క చేయి పెట్టి ఉంచేవాడు சொன்னாரு, அப்பயாவது கால்ல விழுந்திருக்கணும். ఒకవేళ అప్పుడు కాలు కింద పడి ரெண்டு சான்ஸ் கொடுத்துட்டாரு. రెండు ఛాన్స్ ఇచ్చినాడు. மூணாவது சான்ஸ் என்னன்னாக்கா, మూడో ఛాన్స్ ఏంటంటే நானோ அப்படின்னு கேட்டான். నేను అని అడిగినాడు. படிக்கலாமா? 25வது வசனம் 25 వచనము. சேர்ந்து ப்ளீஸ். అందరూ కలిసి. முன்னாடி மட்டும் கொஞ்சம் சத்தம் வருது, பின்னாடி சத்தம் வரல. ముందర మాత్రం బిగ్గరగా చదువుతారు. எல்லாரும் ப்ளீஸ், எல்லாம் சேர்ந்து దయచేసి అందరూ కలిసి చదువుకుందాం. அவரை காட்டி கொடுத்த யூதாஸ் அவர்களுக்கு, "நபி, நானும்" என்றான். அதற்கு அவர், "நீ சொன்னபடிதான்" என்றார். நானும் கேட்டவனே இப்பதான் ஆன்சர் ரொம்ப பலமா வந்துச்சு இல்ல? నేనని చెప్పినప్పుడు బలంగా వస్తుంది సమాధానం. மூணாவது சான்ஸ். మూడో ఛాన్స్. நானும் சொல்லும்போது నేను అని చెప్పేటప్పుడు ஆண்டவர் என்ன சொன்னாரு? ప్రభు ఏం చెప్తున్నాడు? நீ சொன்னபடிதான். నువ్వు చెప్పే మాత్రమే. அப்ப கூட மத்த சீஷர்களுக்கு புரியல. అప్పుడు కూడా ఇతర శిష్యులకు అర్థం కాలేదు. ஆனா யாருக்கு புரிஞ்சிருக்கணும்? అది ఎవరికి అర్థమై ఉండొచ్చు? இதை விட வெளிப்படையா யாரும் சொல்ல முடியாதுங்க. దీనికనే ప్రకటన బహిరంగంగా ఎవరు చెప్పలేరు. நீ சொன்னபடிதான். నువ్వు చెప్పేవు. ஆனா மத்த சீஷர்கள் பேதுரு நானும் கேட்கும்போது அப்படி சொல்ல மாட்டேங்கிறார். ఆ పేరు నేనని చెప్పినప్పుడు ఆయన చెప్పలేదు. அப்போ யூதாஸ் காரியத்துக்கு கொடுக்கப்பட்ட மூன்றாவது சான்ஸ் அவன் தவற விட்டுட்டான். యూదాస్ గారికి ఇచ్చిన 3 ఛాన్స్లు తప్పిపోయాడు. நான்காவது சான்ஸ். నాలుగో ఛాన్స్.
எனவே யோவான் மார்பில் சார்ந்து கொண்டிருந்தார். యోహాను ఆయన రొమ్ములో ఆనుకున్నాడు. உங்களில் ஒருவன் என்னை காட்டி கொடுப்பான் ஆண்டவர் சொன்னபோது ఆ ప్రభు మీలో ఒకడు అప్పగిస్తానని ప్రభు చెప్పేటప్పుడు பேதுரு సైగை కాట్றார். ఆ పేతురు చేయి చూపిస్తున్నాడు. யார் கேள்றா ఎవరు అడుగు అడుగు யார் யார் கேளு. ఎవరు అడుగు అడుగు. அப்போ மார்பில் சாய்ந்து கொண்டது யோவான் மெதுவா கேட்கிறார். కాబట్టి రొమ్ములో ఆనుకుంటే యోహాను నిదానంగా అడుగుతున్నాడు. யார் ஆண்டவரே? ఎవరు ప్రభువా? எல்லாருக்கும் அவங்க உள்ளத்துல ஒரு பெரிய கலக்கம். ఉదయంలో ఒక కలవరం ఉంటున్నది. யார் சொல்லுங்க. ఎవరు 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 என்கிட்ட கொஞ்சம் குசுகுசுன்னு சொல்லுங்க. నాతోనే కొంచెం నిదానం. ஆண்டவர் அப்படி சொல்ல மாட்டேங்கிறாரு. ప్రభు అలా చెప్పలేదు. உடனே ஒரு வார்த்தை சொல்றாரு. వెంటనే ఒక మాట చెప్తున్నాడు. இந்த அப்பத்தை பிட்டு ఈ అప్పము విరిచి முதலாவது யாருக்கு கொடுக்கறணும்? మొదటి ఎవరుగా మొట్ట ముఖ్యం அவன்தான். వాడే. மறுபடியும் சஸ்பென்ஸ் வைக்கிறாரு. మరలా సస్పెండ్ రహస్యం. ஐயோ யார் கையில கொடுக்க போறாரோ தெரியலையே. ఎవరు చేతి పోతున్నారో తెలియదే. எல்லாருக்கும் பயம். అందరికీ భయం. சோ நாலாவது சான்ஸ்ல என்ன பண்ணாரு? அப்பத்தை பிட்டார். కాబట్టి రొట్టె విరిచాడు. నాలుగో ఛాన్స్. அந்த பிட்டு அந்த யூதாஸ் காரியத்து கையில கொடுத்தார். విరిచి యూదా దగ్గర ఇచ్చినాడు. யூதாஸ் காரியத்தை என்ன செஞ்சிருக்கணும்னா యూదా ఏం చేసిండొచ్చు? ரெண்டு காரியம் செஞ்சிருக்கணும் இந்த நேரத்துல. ఈ సమయంలో రెండు కార్యం చేసిండొచ్చు. முதல் காரியம் என்ன செஞ்சிருக்கணும்னாக்கா మొదటి కార్యం ఏంటంటే என் கையில ஏன் ஆண்டவரை கொடுக்குறீங்க? ప్రభు నా చేతిని ఎందుకు ఇస్తున్నావు? முதலாவது என் கையில ஏன் கொடுக்குறீங்க? அவங்ககிட்ட கொடுங்க அவங்ககிட்ட கொடுங்க சொல்லிருக்கணும். మొదల నా చేతి వాళ్ళ దగ్గర ఇవ్వండి అని చెప్పిండొచ్చు. இல்லையா? அப்படி சொல்லிருக்கணும்ல. ఒకవేళ ఆ విధంగా చెప్పిండొచ్చు. அப்படி இல்ல ரெண்டாவது என்ன சொல்லிருக்கணும்னா రెండవది ఏం చెప్పిండొచ్చు అంటే உடனே கால்ல விழுந்துட்டு இருந்தா. వెంటనే కాళ్ళ పడొచ్చు. நான் தான் ஆண்டவரே நான் தான் சொல்லிருக்கணும். ప్రభు నేనే అని చెప్పిండొచ్చు. அத வாங்கி தைரியமா சாப்பிடுறாருங்க. అది తీసుకుని ధైర్యంగా తింటున్నాడు. சாப்பிட்ட உடனே பிசாசு அவனுக்குள்ள புகுந்தான். కాబట్టి ఆ రొట్టెలలో అపవాదిలో బలంగా ప్రవేశించింది. இப்ப டிசிஷன் எடுக்க முடியல. ఇప్పుడు డిసిషన్ తీసుకోలేరు. இந்த பிசாசு அவனை வெளியே கொண்டு போறான். కాబట్టి అపవాదాన్ని బయట తీసుకుపోతున్నాడు. இது நாலாவது சான்ஸ் முடிஞ்சிச்சு. ఇది నాలుగో ఛాన్స్ ముగించింది. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు அந்த சீஷர்கள் அந்த பந்தியை புசிக்கிறதுக்கு முன்னாடி காலை கழுவினார். కాబట్టి శిష్యులు ఆ బల్ల భుజించేటప్పుడు ఆ కాలు శిష్యులు పాదాలు కడుగుతున్నాడు. காலை கழுவும் போது பேதுரு என்ன சொல்றார்? ஐயா என் காலை கழுவாதீங்க ஐயான்னு சொல்றார். పేతురు ఏం ప్రభువా నా కాలు కడగొద్దు అంటున్నాడు. ஆனால் ஆண்டவர் சொல்றார் நான் கழுவலனா என்னிடத்துல உனக்கு பங்கு இல்லைன்னு சொன்னார். నీకు కడగలేదంటే నాలో నీకు పాలు లేదని చెప్తున్నాడు. அப்படின்னா மேல இருந்து ஃபுல்லா கழுவணும்னு சொன்னார். అట్లయితే ప్రభువా నీ తల నుండి అరకాల వరకు కరుగు ప్రభువా అన్నాడు. முழுகினவன் சுத்தமா இருக்கிறான். కాబట్టి ముడిగినవాడు శుద్ధంగా ఉంటున్నాడు. స్నానం చేసినవాడు சுத்தமா இருக்கிறான். స్నానం చేసినవాడు పరిశుభ్రం. கால் மட்டும் கழுவினா போதும்னு சொல்றார். కాబట్టి పాదాలు మాత్రం కడిగితే చాలని చెప్పాడు. அப்போ யோவான் 13ல அஞ்சாவது சான்ஸ் கொடுக்கிறார் யூதாஸ் காரியத்துக்கு. యోహాను సువార్త 13వ అధ్యాయం యూదాకు 5వ ఛాన్స్ ఇస్తున్నాడు. படிக்கலாமா? யோவான் சுவிசேஷம் యోహాను సువార్త 13ஆம் அதிகாரம். యోహాను సువార్త 13వ అధ్యాయం. யோவான் சுவிசேஷம் 13ஆம் அதிகாரம். యోహాను సువార్త 13వ అధ్యాయము 13 வாசிக்கலாம். 13ஆம் அதிகாரம். యోహాను సువార్త 13వ అధ్యాయము 10வது வசனம் 11வது வசனம். 10 11. இயேசு அவனை நோக்கி முழுகினவன் தன் பாவங்களை மாற்றி கழுவ வேண்டியதாயிருக்கும். மற்றபடி அவன் முழுவதும் சுத்தமாயிருக்கிறான். நீங்களும் சுத்தமாயிருக்கிறீர்கள். ஆகிலும் எல்லாரும் அல்ல என்றார். தம்மை காட்டிக் கொடுக்கிறவனை அவர் அறிந்தறிந்தார். நீங்கள் எல்லாரும் சுத்தமுள்ளவர்கள் அல்ல என்றார். மறுபடியும் ஒரு சஸ்பென்ஸ் வைக்கிறார். మళ్ళా ఒక రహస్యాన్ని ఉంచుతున్నాడు. நீங்க எல்லாரும் சுத்தமா இருக்கிறீர்கள். మీరందరూ పవిత్రులుగా ఉంటున్నారు. ஆனாலும் எல்லாரும் அல்ல. కాబట్టి అందరూ పవిత్రులు కారు. நீங்க எல்லாம் சுத்தமா இருக்கிறீங்கன்னு சொல்லிட்டு అందరూ పవిత్రులుగా ఉన్నారు. ஆனா எல்லாரும் கிடையாது, யாரோ ஒருத்தன் அசுத்தமா இருக்கிறான்னு சொல்றாரு. ఎవరో ఒకరు అపవిత్రులుగా ఉన్నారని చెప్తున్నారు. அப்ப கூட யோதாஸ் காரியத்தை மனம் திரும்பவில்லை. అప్పుడు కూడా ఇస్రాయేలు అయితే మార్మల్స్ పొందలేదు. அதுக்கப்புறம் இது அஞ்சாவது சான்ஸ் முடிஞ்சிச்சு. 5వ ఛాన్స్ ముగించింది. ஆறாவது சான்ஸ் என்ன சொன்னாருனாக்கா 6వ ఛాన్స్ ఏం చెప్తున్నాడంటే யோவான் 12ஆம் அதிகாரம். యోహాను సువార్త 12వ అధ్యాయంలో யோவான் சுவிசேஷம் 6ஆம் அதிகாரம். క్షమించండి. யோவான் சுவிசேஷம் 6ஆம் அதிகாரம். యోహాను సువార్త 6వ అధ్యాయము 70வது வசனம் 70 71 70 சேர்ந்து படிக்கலாம். 6 இயேசு அவர்களை நோக்கி பன்னிருவராகிய உங்களை நான் தெரிந்து கொள்ளவில்லையா? உங்களுக்குள்ள ஒருவன் பிசாசாய் இருக்கிறான் என்றார். சீமோனின் குமாரனாகிய யூதாஸ் காரியத்து பன்னிரில் ஒருவனாகிய இருந்தும் தம்மை காட்டிக் கொடுக்க போகிறவனாய் இருந்து விடுகிறார். அவனை குறித்து இப்படி சொன்னார், உங்களில் ஒருவன் பிசாசாய் இருக்கிறான். మీలో ఒకడు అపవాదిగా ఉంటున్నాడు. எனவே முதலாவது உங்களில் ஒருவன் என்னை காட்டி கொடுப்பான். మీలో ఒకడు నన్ను అప్పగిస్తున్నాడు. మొదటిగా யாரு இந்த தாளத்துல கையிடுகிறானோ அவன் தான் என்னை காட்டி கொடுப்பான். ఎవరు యొక్క బల్ల యొక్క రొట్టె చేయి వేసిన వాడే రొట్టె ముందు తీసి వాడే నన్ను అప్పగిస్తున్నాడని చెప్పినాడు. நீ சொன்னபடிதான் என்று சொன்னார். నువ్వు చెప్పిన ప్రకారమే అని చెప్పినాడు. தன் பந்தியை பிட்டு அவன் கையில கொடுத்தார். రొట్టె విరిచి ఆయన చేతిలో ఇస్తున్నాడు. நீங்கள் எல்லாரும் சுத்தம் உள்ளவர்கள் அல்லன்னு சொன்னார். మీరందరూ అపవిత్రులు కారని அதுக்கு
వారు చెప్పారు, உங்களுக்குள்ள ஒருவன் பிசாசா இருக்கிறான்னு சொன்னார். మీలో ఇప్పుడు అపవాదిగా ఉంటున్నాడు. இந்த வார்த்தையை ஆறாவதாக அவனை எச்சரித்தார். ఈ మాట 6వసారి హెచ్చరిస్తున్నాడు. ஏழாவது எச்சரிப்பு என்னன்னா, ఆ 7వ హెచ్చరిక யோவான் ఏమిటంటే சுவிசேஷம். యోహాను సువార్త, யோவான் சுவிசேஷம் படிக்கலாம். యోహాను సువార్త చదువుకుందాం. யோவான் சுவிசேஷம் యోహాను సువార్త 19 அதிகாரம் 11வது வசனம். యోహాను సువార్త 19-11 వచనం. சேர்ந்து படிக்கலாம். యోహాను సువార్త 19-11 వచనం కలిసి చదువుకుందాం. பரவாயில்ல, எங்க அறிவிப்பு கேட்டு நீங்க எல்லாம் சத்தமா படிக்கிறீங்க, சந்தோஷம். అలా ప్రకటన విని బిగ్గరగా చెప్తున్నా చాలా సంతోషం. ரொம்ப சந்தோஷம். చాలా సంతోషం. யோவான் 19:11 சேர்ந்து படிக்கலாம். యోహాను సువార్త 19-11 చదువుకుందాం. இயேசு பரத்திலிருந்து கொடுக்கப்படாதிருந்தால் என்மேல் உமக்கு ஒரு அதிகாரம் இல்லாது, ஆனபடியினாலே என்னை உங்களுக்கு ஒப்புக் கொடுத்தவனுக்கு அதிக பாவம் உண்டு. ஏழாவது மற்றும் கடைசியான எச்சரிப்பு என்னன்னா, ఆ చివరి హెచ్చరిక ఏమిటంటే, யார் என்னை காட்டி கொடுக்க போறானோ அவனுக்கு அதிக பாவம் உண்டு. ఎవరు అప్పగించబోతున్నారో ఆయనకి ఎక్కువగా పాపం ఉంటున్నది. ஆனாலும் இந்த மனுஷன் அந்த உணர்வை பெற்றுக்கொள்ளாமல் அவரை காட்டி கொடுக்க முற்பட்டான். కాబట్టి ఈ యొక్క మనుషుడు ఆ యొక్క ప్రేరేపణ గ్రహించలేకుండా అప్పగించినాడు. அபாத்திரமா அந்த பந்தியில கை வைத்தான். అపవిత్రంగా బలిలో పాల్పొందినాడు. இந்த అபாத்திரமா కై வைத்த பிறகு అపవిత్రంగా బలిలో పాల్పొంది సమయంలో நடந்த விஷயம் என்னன்னாக்கா, జరిగిన సంభవం ఏమిటంటే, முதலாவது பிசாசு உனக்குள்ள புகுவான். మొదటిగా సాతానులో ప్రవేశిస్తుంది. நல்லா கவனிங்க. చాలా గమనించండి. எனவே பந்தியில அபாத்திரமா கை வைத்தா என்னென்ன நடக்கும்னு சொல்றேன், நல்லா கவனிங்க. బలిలో అపవిత్రంగా పాల్పొంది ఏమిటి సంభవిస్తుందని చెప్తాను, இந்த గమనించండి. பந்தியை அவன் வாங்கின உடனடியாக அவனுக்குள் பிசாசானவன் புகுந்தான் என்று படிக்கிறோம். కాబట్టి మొదటిగా ఆ బల్ల ఆ రొట్టె తీసుకున్న తర్వాత ఆయన సాతాను ప్రవేశించని మొదటిగా చదువుతున్నాం. இது முதலாவது. ఇది మొదటిది. இரண்டாவது என்னன்னாக்கா, రెండవది ఏమిటంటే, உடனடியாக அவன் தேவ சமூகத்திலிருந்து எழுந்து வெளியே போய்விட்டான். వెంటనే దేవుని యొక్క సమూహం నుండి బయట వెళ్ళిపోయినాడు. யாராவது இந்த அப்பத்துல இந்த திராட்சை ரசத்துல அபாத்திரமா கை வைத்தால் அவங்க தேவ சமூகத்தில் இருக்க மாட்டார்கள், அவர்கள் சபையை விட்டு வெளியே போய்விடுவார்கள். ఎవరు ఈ యొక్క అపవిత్రంలో బలిలో పాల్పొందరు, దేవుడి సన్నిధిలో ఉండరు, వాళ్ళు బయట వెళ్ళిపోతారు. எனவே தேவ சமூகத்தில் அவங்களால உட்காரவே முடியாது. దేవుడి సన్నిధిలో వాళ్ళు కూర్చొని లేరు. ஏதாவது ஒரு சாக்கு போக்கு சொல்லிட்டு வெளியில போய்விடுவார்கள். ఏదో ఒక సాకు చెప్పుకొని బయట వెళ్ళిపోతారు. அல்லது ஏதாவது சபையில குறை இருக்கிறதுன்னு சொல்லி வெளியே போய்விடுவார்கள். సంఘంలో లోటు ఉందని వెళ్ళిపోతారు. அவன் சரியில்லை, இவன் சரியில்லை, இப்படி செய்யறாங்க, அப்படி செய்யறாங்க, வெளியே போய்விடுவார்கள். మాట సరిలే, వీడి సరిలే, ఈ విధంగానే వెళ్ళిపోతారు. ஏன்னா சபை சரியா நடக்கவில்லை என்று சொல்வார்கள். కాబట్టి సంఘం సరిగా ஆனா జరగలేదు. ஒண்ணு மட்டும் தெரியும், அவங்க தான் சரியில்லை. కాబట్టి ఒకటి మాట తెలిసిన వాళ్ళు కూడా సరిగా లేదు. தேவ சமூகத்திலிருந்து வெளியே போவதற்கு దేవుని సన్నిధిలో బయట పోవడానికి பல காரணங்களை சொல்லிக் கொள்வார்கள். అనేక కార్యాలు చెప్పుకుంటున్నారు. எனவே என்னிடத்துல வந்து ஒரு சகோதரி விதமா சொன்னார், నా దగ్గర ఒక సహోదరి ఈ విధంగా చెప్పింది, நீங்க ஏன் சபைக்கு வரலன்னு கேட்டேன். మీరు ఎందుకు సంఘం రాలేదని అడిగినాను. இவர் இப்படி பண்றாரு, ఆయన ఇలా చేస్తున్నాడు, அவர் இப்படி பண்றாரு, ఆయన ఇలా చేస్తున్నాడు, இந்த அம்மா இப்படி பண்றாங்க, ఆమె ఎలా చేస్తుంది, இந்த அண்ணன் இப்படி பண்றாரு, ఈ సహోదరుడు ఈ విధంగా சபையில చేస్తున్నాడు, இப்படி எல்லாம் நடக்குது. సంఘంలో ఈ విధంగా జరుగుతున్నది. பல பெரிய லிஸ்ட் கொடுத்தாரு எனக்கு. నాకు ఒక లిస్ట్ పట్టీలు ఇచ్చింది. அதுக்கப்புறம் நான் சொன்னேன், తర్వాత సహోదరు చెప్పినాడు, ஒரே ஒரு வார்த்தை சொன்னேன், ఒకే మాట, உங்களை பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்களான்னு கேட்டேன். మీ గురించి కొంచెం చెప్పండి అని చెప్పినాడు. சொல்லுவாரா? చెప్తారా? சொல்ல மாட்டார். చెప్పరు. எப்போ தேவ சமூகத்தை விட்டு வெளியே போகணும்னு முடிவெடுத்து விட்டார்களோ, ఎప్పుడు దేవుని సన్నిధానంలో బయట పోవాలని అనుకుంటున్నారో அவர்கள் தன்னுடைய குற்றத்தை உணர மாட்டார்கள். తన నేరాన్ని వాళ్ళు గ్రహించరు. காரணம் என்னென்றால் அபாத்திரமா இந்த பந்தியில பங்கு பெறுவது. కారణం ఏంటంటే అపవిత్రంగా బలిలో పాలు పొందడం. அதுக்கு பிறகு இந்த யூதாஸ் காரியத்துக்கு உணர்வு வந்தது. తర్వాత ఈ యొక్క ఇస్కరియోతు యూదాకు ప్రేరేపణ వచ్చింది. நேரா பிரதான ஆசாரியத்துக்கு போனான். వెంటనే ప్రధాన యాజకుడి దగ్గరికి వెళ్తున్నారు. ஐயா, இந்த காசு எனக்கு வேண்டாம்னு சொன்னார். అదే ఈ కాసు నాకు వద్దని చెప్పినాడు. குற்றமில்லாத ரத்தத்தை காட்டி கொடுத்ததனால பாவம் செஞ்சிட்டேன்னு சொன்னார். నేరం లేకుండా మనిషి చూపి నేను పాపం చేసినాను అన్నాడు. அது சொன்ன உடனடியாக చెప్పిన వెంటనే அங்க பிரதான ஆசாரியர் அது ஊம்பாடுன்னு சொல்லிட்டாங்க. ఆ ప్రధాన యాజకుడు అది నీ పాడని చెప్పినాడు. ஆனா இந்த ஒரு கேள்வி நல்லா கவனிங்க. ఇంకో ప్రశ్న చాలా ప్రాముఖ్యం, గమనించండి. யூதாஸ் காரியத்து திரும்பி யாருக்கிட்ட வந்திருக்கணும்? ఆ ఇస్కరియోతు మళ్ళా ఎవరి దగ్గర వచ్చి రావాలి? யாருக்கிட்ட வந்திருக்கணும்? ఎవరి దగ్గర రావాలి? ஆண்டவர்கிட்ட வந்திருக்கணும். ప్రభు దగ్గర రావాలి. எப்ப கர்த்தருடைய பந்தியில நம்ம அபாத்திரமா கை வைக்கிறோமோ, ఎప్పుడు ప్రభు యొక్క బలిలో అపవిత్రంగా బలిలో పాలు పొందుతామో அப்போ நம்ம ఆண்டவர்கிட்ட போகணுன்ற எண்ணம் நமக்கு வராது. అప్పుడు ప్రభు దగ్గర వెళ్ళాలనే యొక్క మనకు తలంపు రాదు. நம்ம மனுஷன் இடத்துல போயிட்டு எப்படியாவது நம்மளை திருப்திப்படுத்திக்கலாம்னு முயற்சி பண்ணுவோம். మనిషి దగ్గర వెళ్ళి మనం తృప్తిపరచుకుంటాం అనుకుంటున్నాం. ஆனா நமக்கு திருப்தி வராது. అప్పుడు మనకు తృప్తి రాదు. ஏன் இவன் ஆண்டவர்கிட்ட வரல? ఎందుకు ఈయన ప్రభు దగ్గర రాలేదు? நல்லா கவனிங்க. గమనించండి. எனவே ஏன் இவன் ஆண்டவர்கிட்ட வராம பிரதான ஆசாரியர்கிட்ட போனா? ఎందుకు ఈడు ప్రభు దగ్గర రాకుండా ప్రధాన యాజకుడి దగ్గర వెళ్తున్నాడు? எனவே இவனுக்குள்ள யார் புகுந்திருக்கிறது? ఆయన లోపల ఎవరు ప్రవేశిస్తున్నాడు? இவனுக்குள்ள சாத்தான் புகுந்துட்டான். ఆయన లోపల సాతాను ప్రవేశించింది. சாத்தான் வந்து ஒரு பொய் சொன்னான். సాతాను ఒక అపవాది
நீ அவரை காட்டி கொடுத்துட்ட, నువ్వు ఆయనకి అప్పగించినావో, அவரை நீ காட்டி கொடுத்துட்ட, నీ ఆయన అప్పగించినావో, அதனால நீ அவர்கிட்ட போவாத. నువ్వు ఆయన దగ్గర వెళ్ళవు. அவர் உன்னை ஏத்துக்க மாட்டார், ఆయన అంగీకరించడు, உன்னை மன்னிக்க மாட்டார் ఆయన క్షమించడు. அப்படின்னு ஆண்டவர்கிட்ட போக விடாம தடுத்துட்டான். ఆ ప్రభు దగ్గర పోకుండా ఆటంకం చేసింది. ஏன்னா பேதுருகிட்ட கூட இந்த பிசாசு வர வேண்டியதா இருந்ததுதான். కాబట్టి పేతురు దగ్గర కూడా అపవాది రావాలి. பிசாசான உன்னை சுலகினால பிடிக்கிறதுக்காக பர்மிஷன் கேட்டான். ఆ అపవాది పుట్టడానికి పర్మిషన్ అడిగాడు. ஆனா உனக்காக நான் வேண்டிக் கொண்டேன்னு ஆண்டவர் சொன்னார். నీకు విజ్ఞాపన చేస్తానని ప్రభు చెప్పినాడు. பேதுரு தப்பிச்சிட்டார், పేతురు తప్పించుకున్నాడు, ஆனால் இவர் மாட்டிக்கினார். ఆయనే చిక్కుకున్నాడు. அபாத்திரமா பந்தியில கை வச்சா అపవిత్రంలో బల్లో పాల్పొందినట్లయితే ஆண்டவர்கிட்ட திரும்பி வரக்கூடிய எண்ணமே நமக்கு வராது. ప్రభు దగ్గర మళ్ళా రావాలని తలపే మనకి రాదు. அதுக்கு பிறகு దాని తర్వాత அபாத்திரமா கர்த்தருடைய பந்தியில கை வைத்தா అపవిత్రంగా బలిలో పాల్పొందినట్లయితే ஆவிக்குரிய சிந்தை வேலை செய்யாது. ఆత్మీయ తలంపు పనిచేయదు. எனவே మాంసத்துக்குரிய சிந்தை தான் வேலை செய்யும். ఎందుకంటే శరీరం యొక్క చింతనే మన పారుతూ ఉంటుంది. ஆவிக்குரிய சிந்தைனா மாம்சத்துக்குரிய சிந்தைனா శరీర ప్రకారం తలంపు, ఆత్మీయ తలంపు ఏమిటి? எதை பார்த்தாலும் ஆவிக்குரிய பிரகாரமா சிந்திக்க மாட்டார்கள். దేని చూసినా ఆత్మీయంగా వాళ్ళు ఆలోచించారు. அதெல்லாம் மாம்ச கண்களால பார்ப்பார்கள். శరీర కళ్ళలా చూస్తున్నారు. ஒரு అమ్మ தைலத்தை கொண்டு வந்து ஆண்டவருடைய தலை மேல ஊத்துனாங்க. ఒక అమ్మాయి పరిమళ తైలం తీసుకొచ్చి తలపైన పోసింది. இந்த అమ్మ செஞ்சது ரைட்டா தப்பா? ఆమె చేసింది సరేనా తప్ప? எல்லாருக்கும் தெரியும் ரைட்னு. అందరికీ తెలుసు సరే. ஆனா யூதாஸ் காரியத்தை மட்டும் தப்புன்னு சொல்றாங்க. యూదా ఏమంటాడు? తప్పని చెప్తున్నాడు. ஏன்? ఎందుకు? அவர் பாக்குற பார்வை வேற, நீங்க பாக்குற பார்வை வேற. ఆయన చూసే ఆ యొక్క చూపులు వేరే, మీరు చూసే చూపులు వేరే. நீங்க எல்லாரும் ஆவிக்குரிய பிரகாரமா பாக்குறீங்க, మీరు ఆత్మీయ ప్రకారంగా చూస్తున్నారు. யூதாஸ் காரியத்தை எப்படி பாக்குறாரு? ఇస్కరియోతు ఎలా చూస్తున్నాడు? இந்த வீண் செலவு என்னத்திற்கு, ఈ వ్యర్థము இத தரித்திற்கு கொடுத்திருக்கலாமே, దరిద్రులకు ఇచ్చుకోవచ్చు కదా. உன் சிந்தை எங்க போச்சு பத்தியா? నీ తలంపు ఎక్కడ పోయింది తెలుసా? ஆவிக்குரிய சிந்தை வேலை செய்யாது. ఆత్మీయ తలంపు పనిచేయదు. அந்த நாட்கள்ல ఆ రోజుల్లో ஒரு ஊழியக்காரருடைய மகன் கேட்டாராம், ఒక సేవకుని యొక్క కుమారుడు అడిగినాడు, ஐயா அப்பா, ఆ తండ్రి பக்ஸி அங்கிள் வந்து 9 நாள் கான்வகேஷன் வைக்கிறாரு, భక్తి సేవకుడు 9 రోజులు కాన్వకేషన్ ఉంచినాడు. 9 நாள் கான்வகேஷனுக்கு லட்சக்கணக்கான பணம் செலவாகுது, ఆ 9 రోజులు కాన్వకేషన్ లక్ష లెక్కల సెలవు అవుతుంది, இதெல்லாம் எதுக்கு వేస్ట్ தானன்னு சொன்னாரு. ఇదంతా ఎందుకు వ్యర్థం కదా అని చెప్పు. இது என்ன சிந்தை? ఇది ఏ తలంపు? ఇది ஆவியின் சிந்தையா மாம்ச சிந்தையா? శరీర ప్రకారమా ఆత్మీయ తలంపు? இது மாம்ச சிந்தை. ఇది శరీర తలంపు. இவருக்கு புரிய வைக்கணும் இல்லையா? ఇది అర్థం చెప్పాలి కదా. பக்ஸி அங்கிள் அந்த ஊழியக்காரர் சொன்னாரா, அந்த సేవకుడు భక్తి సేవకుడు చెప్పినాడు, கான்வகேஷன் எவ்வளவு செலவாகும்? కాన్వకేషన్ ఎంత సెలవు అవుతుంది? அந்த நாள் 5 லட்சம் ரூபாய் ஆகுமா? ఆ రోజుల్లో 5 లక్షలు అవుతుంది. அந்த 5 லட்சம் ரூபாய் நான் உன் கையில கொடுக்குறேன், 5 లక్షలు నీ దగ్గర ఇస్తాను. அந்த 5 லட்சம் ரூபாய் வச்சு ஒரு ஆத்மாவை ரட்சிக்கப்பட வைப்பியான்னு கேட்டாரா. ఆ 5 లక్షలు ఇచ్చి ఒక ఆత్మ రక్షణకు తీసుకొని వస్తావా అని అడిగినాడు. பையனுடைய சிந்தை எப்படி இருக்கு? ఆ యొక్క మనిషి చిన్న బిడ్డ యొక్క తలంపు, அப்பாவுடைய சிந்தை எப்படி இருக்கு? తండ్రి యొక్క తలంపు ఎలా ఉంటుంది? யோசிச்சு பாருங்க. ఆలోచించి చూడండి. ஆவிக்குரிய சிந்தை வேலை செய்யற யூதாஸ் காரியத்துக்கு యుధాస్కారుకు ఆత్మీయ తలంపు పని చేయలేదు. நிறைய பேர் என்ன சொல்றாங்கன்னாக்கா, అనేక మంది ఏం చెప్తున్నారంటే, எனவே கர்த்தருடைய வீட்டுல நடக்கிற ஆவிக்குரிய காரியங்கள் இது வேண்டாம் இது வேண்டாம் இது வேண்டாம்னு பூட்டு போடுகிறார்கள். కాబట్టి ప్రభు ఇంట్లో వచ్చే ఆత్మీయ కార్యాలు ఇది అవసరం లేదు అవసరం లేదని మోస్తూ ఉంటున్నారు. அதனால ஆவியின் சிந்தை ஜீவனும் சமாதானமும், மாம்ச சிந்தை மரணம். కాబట్టి ఆత్మీయ తలంపు జీవ సమాధానం ఉంటుంది, శరీర భాగము మరణము. கர்த்தருடைய பந்தியில அபாத்திரமா கை வைத்ததுனால ఆ ప్రభు యొక్క వల్ల అపాత్రలో పాల్గొనడం ద్వారా இவனுடைய மனசாட்சி வாதிக்க ஆரம்பித்தது. ఒక మనుషుల యొక్క నేరం మోపుతూ ఉంటున్నది. இவனால நிம்மதியா இருக்க முடியவில்லை. నెమ్మదిగా లేకుండా ఉన్నాడు. ஐயோ மைண்ட் எல்லாம் ஒரே டிப்ரெஷன் ஆனது. ఆ ఒక మనిషి యొక్క డిప్రెషన్ అయిన మనుషులు இனி இந்த அப்பத்துல அபாத்திரமா கை வைக்கும் போது என்ன நடக்கும்னு சொன்னா, ఏక అపవిత్రంగా బలిలో పాల్పొందినప్పుడు ఏం సంభవిస్తుందంటే நம்முடைய நிம்மதி கெட்டு போய்விடும், మన యొక్క నెమ్మది కోల్పోతాం, சந்தோஷம் வெளியே போய்விடும், ఆ సంతోషం కోల్పోతాం, ஆவிக்குரிய காரியங்களை சந்தோஷப்பட மாட்டோம். ఆత్మీయ కార్యంలో సంతోషంగా ఉండము. எனவே இந்த யூதாஸ் காரியத்தை என்ன செஞ்சா, యుధాస్కారుడు ఏం చేసినాడు? இந்த பந்தியில பங்கு பெற்று அபாத்திரமா போனதுனால ఈ బలిలో పాలు పొంది అపవిత్రంగా వెళ్ళడం ద్వారా கடைசியா தற்கொலை செய்து ఆ கொண்டான். చివరిలో ఉరి వేసుకున్నాడు. அந்த காசு அவனுக்கு பயன்படவில்லை, ఆ యొక్క డబ్బులు ఆయనకు ఉపయోగంగా ఉండలేదు. அவனுக்கு பண ஆசை வந்து விட்டது. ఆయనకి డబ్బాస వచ్చింది. ஆண்டவர் எத்தனை முறை பேசினார் பண ஆசை குறித்து. ఆ డబ్బాస గురించి అనేక సార్లు ప్రభు హెచ్చరించాడు. கடைசி வரைக்கும் உணராம ఆ చివరి దాకా ఆయన ప్రేరేపణ పొందలేకుండా மரணத்தை ఆ சந்தித்தார். మరణాన్ని సంధించినాడు. கர்த்தருடைய பந்தியில அபாத்திரமா கை வைக்கும் போது சிலர் பலவீனர் ஆவார்கள், కాబట్టి ప్రభు బలిలో అపవిత్రంగా పాల్గొనే కొందరు బలహీనలు అవుతారు, சிலர் வியாதி உள்ளவர்களா மாறுவார்கள், కొందరు వ్యాధిగ్రస్తులుగా మారుతారు, சிலர் நித்திரை அடைவார்கள். కొందరు నిద్రించెదరు. ஆண்டவர் உங்களோடு கூட பலமுறை பேசிக்கொண்டே இருக்கிறார்.
பேசுகிறார். ప్రభు మీతో కూడా అనేక సార్లు మాట్లాడుతూ ఉంటున్నాడు. ஆண்டவர் பலமுறை பேசுகிறார். ప్రభు అనేక సార్లు మాట్లాడుతూ ஆனா ఉంటున్నాడు. பிரச்சனை என்னன்னாக்கா, సమస్య ఏమిటంటే நமக்கு உணர்வு யூதாஸ்காரியத்தை போல உணர்வு வர மாட்டேங்குது. కాబట్టి ఆ యొక్క యూదాస్కరియోతు వలె ప్రేరేపణ మనకు రాదు. சோ நம்ம ஆண்டவர் பேசும்போது இங்க இருந்து செய்தி கொடுக்கும்போது நமக்கு எப்படி இருக்குன்னு சொன்னா, ప్రభు ఇక్కడ నుండి వర్తమానం చెప్పేటప్పుడు మనకి ఎలా ఉంటుందంటే, எனவே இந்த பிழைகளை உணரக்கூடிய உணர்வு நமக்கு வருவது கிடையாது. ఈ యొక్క తప్పు యొక్క ప్రేరేపణ శక్తి కూడా మన దగ్గర రాదు. இது சங்கீதம் 19ஆம் சங்கீதத்துல 12வது வசனத்துல எழுதப்பட்டிருக்கிறது. కీర్తన 19:12 వచనం రాయబడి ఉన్నది. சங்கீதங்களின் புஸ்தகம் కీర్తన గ్రంథము 19வது சங்கீதம் 12வது வசனம். 19:12 వచనం. யாராவது வாசிக்கலாம்? தன் பிழைகளை உணர்கிறவன் யார்? மறைவான குற்றங்களுக்கு என்னை நீங்களாக்கும். తన పొరపాటును కనుగొనవాడేవాడు, నేను రహస్యంగా చేసిన తప్పులు క్షమించి నన్ను నిర్దోషినిగా తీర్చుము. தன் பிழைகளை உணர்கிறவன் யார்? తన పొరపాటులో గ్రహించేవాడు. கர்த்தர் உன்னுடைய பிழைகளை வசனத்தின் மூலமாக உணர்த்தும் போது ప్రభు యొక్క వాక్యం ప్రకారంగా నేను గ్రహించినాను. நீங்க உணர்கிறீங்களா? నువ్వు మీ గ్రహణ పొందుతున్నారా? ஆண்டவரே நான் தான் சொல்றீங்களா? అవును ప్రభు నేనే అని చెప్తున్నారా? அப்படிப்பட்டவர்கள் பந்தியில பங்கு பெறலாம். అటువంటి వారు அந்த బలిలో పాల్గొనవచ్చు. எனவே பைபிள்ல ஒரு சிலர் தான் தன்னுடைய பிழைகளை உணர்ந்திருக்கிறார்கள். ఆ బైబిల్లో కొంతమంది తన యొక్క తప్పులు ఒప్పుకున్నారు. நிறைய பேர் போராடுகிறார்கள். అనేక మంది పోరాడుతూ ఉంటారు. நான் இல்லன்னு சொல்கிறார்கள். నేను లేదని చెప్తున్నారు. நல்லா யோசிச்சு பாருங்கள். ఆలోచించుకోండి. எனவே உன்னுடைய பிழைகளை யாராவது சுட்டி காட்டால், నీ పొరపాట్లు ఎవరైనా చూపించినట్లయితే உன்னுடைய பிழையை உணரக்கூடிய அந்த உணர்வு உனக்கு வருகிறதா? కాబట్టి ఆ తప్పులు ఆ యొక్క ఒప్పుకునే ఆ యొక్క గ్రహణ ప్రేరేపణ శక్తి మనకు వస్తుందా? இந்த பந்தி அண்டையில வந்து செய்தியை கேட்கும் போது ఈ యొక్క బల్ల దగ్గర వర్తమానం వినేటప్పుడు நிறைய பேருடைய யோசனை என்னன்னா, అనేక మంది ఆలోచన ఏంటంటే, கரெக்டா எங்க வீட்டுக்காருக்கு தான் இந்த மெசேஜ் எடுத்துக்கிறாரு ஊழியக்காரர். ఈ సేవకుడు వచ్చి మా భర్తకే ఈ వాక్యం చెప్పినాడు. நான் நினைச்சீனே வந்து அவரோடு கூட பேசுங்கன்னு சொன்னேன். அவருக்கு தான் மெசேஜ். నేను అనుకుంటూ వచ్చాను, మా భర్త దగ్గర మాట్లాడాలనుకున్నాను, ఆయన కోసమే ఈ వర్తమానము. சோ எங்க அக்காவோட கூட ஆண்டவர் பேசிட்டு இருக்கிறார். మా అక్క దగ్గర ప్రభు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. நேத்து சண்டை போட்ட அந்த ஸ்திரீக்கு இது உரைக்கிற மாதிரி பேசுறாரு பாருங்க. కాబట్టి నేను గొడవలు పడినది ఇక్కడ చూడు వాళ్ళకి ప్రేరేపణ వచ్చింది, నెగుతున్నారు. இந்த மாதிரி யோசிக்கிறவர்கள் கர்த்தருடைய பந்தியில கை வைக்க முடியாது. కాబట్టి ఇటువంటి ఆలోచించేవారు ప్రభు వల్ల పాల్గొనలేరు. எப்போதும் மெசேஜ் கொடுக்கும்போது நான் தான் அப்படின்னு சொல்றவங்க தான் இந்த பந்திக்கு தகுதியானவர்கள். కాబట్టి వర్తమానం చెప్పినప్పుడు దీనికి నేనే అర్హుడు అంటే వాళ్ళే ఈ బలిలో పాల్గొనడానికి అర్హులు. எனவே ஆதாம் ஏவாள் பழத்தை சாப்பிட்டு பாவம் செய்தார்கள். కాబట్టి ఆదాము హవ్వ పండు తిని పాపం చేశారు. புசிக்க வேண்டாம்னு சொன்ன கனியை புசிச்சாயா அப்படின்னு ஆதாம கேட்டார். కాబట్టి భుజించకూడదని ఆ యొక్క పండు తిన్నావా అని అడిగినాడు. என்ன తప్పா கேட்டுட்டாரு இவரு? ఏం తప్పుగా అడిగినాడు? கரெக்டா தானே கேட்டாரு. సరిగా అడిగినాడు కదా. இவன் என்ன சொல்லிருக்கணும்? ఏం చెప్పిండొచ్చు వీళ్ళు? ஆமா, சாப்பிட்டியா சாப்பிடலையான்னு கேக்குறாரு. నువ్వు తిన్నావా లేదని అడిగినాడు. யார் கொடுத்தத நான் கேட்டாரு? ఎవరు ఇచ్చినాడని అడిగినాడా? அப்படி கேட்கல. అది ఆ విధంగా అడగలేదు. சாப்பிட்டியா சாப்பிடலையான்னு கேக்குறாரு. తిన్నావా లేదని అడిగినాడు. அவனு சுத்தி வலிச்சு பதில் சொல்றாரு. కాబట్టి చుట్టుకొని వచ్చి జవాబు చెప్తున్నాడు. அதுல ஆண்டவரே ஒரு குறை சொல்றாரு. కాబట్టి ప్రభువే ఒక నోట్ చెప్తున్నాడు. நான் கம்முனு தான் இருந்தேன், நீங்க கொடுத்த ஸ்திரீ தான் கொடுத்தாங்க, நான் சாப்பிட்டேன். నేను మౌనంగా ఉన్నాను, నువ్వు ఇచ్చిన స్త్రీ తినమన్నాడు కాబట్టి నేను తిన్నాను. சரி ஏவாள் வாமாங்க அப்படி சொல்றாரு. ఆ హవ్వ నువ్వు రమ్మ ఇక్కడ అని చెప్పినాడు. ஏவாள் நீ ஏமா அவனுக்கு கொடுத்தாரு கேட்டா. ఆ హవ్వ ఎందుకమ్మా నువ్వు ఆయనకి ఇచ్చినావు అని అడిగింది. தப்புதான் ஆண்டவரே, అవును తప్పు ప్రభా, நான் தெரியாத கொடுத்துட்டேன், மன்னிச்சிருங்க తెలియకుండా చేశాను క్షమించండి அப்படி சொல்லல. ఆ విధంగా చెప్పలేదు. சர்வம் என்னை ஏமாத்திச்சு, நான் நல்லா தான் இருந்தேன், సర్పమును మోసపుచ్చింది, என் மேல காரணம் இல்ல, இது నా పైన కారణం లేదు, அது வந்துச்சு என்னை ஏமாத்திச்சு. అది వచ్చింది నేను మోసపుచ్చింది. அப்படிப்பட்ட உணர்வு இல்லாத அந்த வாழ்க்கை தான் అటువంటి ప్రేరేపణ లేని జీవితమే முழு மனிதர்களையும் பிடித்து கொண்டது. కాబట్టి అందరు మనుషులను అది పట్టుకునింది, எல்லாரையும் பிடித்து கொண்டது, అందరినీ పట్టుకునింది. ஆனாலும் உணர்வு இல்லை. కాబట్టి ప్రేరేపణ శక్తి లేదు. என் பையன் செவுத்துல பேனாவுல எழுதிட்டான். నా కుమారుడు వచ్చి బోర్డ్ లో పెన్ లో రాసినాడు. எனவே மைக்கு அந்த அந்த ரீஃபில் எடுத்து அந்த முள்ள கட்டிட்டு புண் ஊதி எஸ் மெர்சின்னு எழுதிட்டான். కాబట్టి ఆ యొక్క ట్యూబ్ వచ్చిందో ముళ్ళు తీరేసిందో బయట నుంచి ఊపిరి ఎస్ మెర్సీనే ఇంకపోయిన అదే என் பொண்ணு பேர் வந்து எஸ் மெர்சி மெர்சி, என் பையன் பேர் எபினேசர். ఆ యొక్క మెర్సీ కూతురు పేరు ఎబినేజర్ కొడుకు పేరు. எனவே இந்த இவர் எஸ் எபினேசர் எழுதிருந்தா இவர் தான் எழுதி இருப்பாரு, நான் கண்டுபிடிச்சிடுவேன். ఆ ఎస్ ఎబినేజర్ రాస్తే ఈయన రాసినారో అనుకోవచ్చు, కనిపెట్టొచ్చు. என்னடா பெயிண்ட் கொஞ்சம் ரொம்ப அசிங்கமா எழுதி வச்சுக்கிறான், அதான் அந்த மையெல்லாம் ஒழுவிட்டு இருக்கு அப்படியே. కాబట్టి ఆ పెయింట్ అంతా ఒక కిందకి కారిందట్లే. எவ்வளவு டேலண்டா எழுதி இருக்கிறானா, ఎంత టాలెంట్ రాసినంటే அந்த ரீஃபில் அப்படி பிடிச்சிக்கின்னு ఆ రీఫిల్ పట్టుకొని அப்படியே ஊதிக்கினே எழுதி இருக்கிறான். అట్లే ఊపుకుంటూ పేరు రాసినాడు, రీఫిల్ ఊపుకుంటూ. திருப்பி வந்து பார்த்தா யாரா இது போல எழுதுன்னு கேட்டேன். ఎవరు గోడ పైన రాసిన అడిగినాడు.
మెస్సీ నీ యాன்னு கேட்டேன். మెస్సీ నువ్వని అడిగినాడు. நான் இல்லப்பா. నేను కాదా తండ్రి. இல்லையே உன் பேர் தான் அங்க இருக்கு. లేదా నీ పేరు ఎక్కడ ఉన్నది? என் பேரு தான் நான் எழுதுனா. నా పేరు రాసినానా? சரி சரிமா சரி ரைட் பண்ணு. ఓకే ఓకే ఓకే. ரூத் வாமாங்க. రూత్ రామ ఇక్కడ. யாருமா எழுதுனது? ఎవరు రాశారు అక్కడ? சத்தியமா நான் எழுதலப்பா. సత్యం కూడా రాయలేదు. ஏய் எபி வாடாங்க. ఎబి రారా ఇక్కడ. ஏய் யாரா எழுதுனது? ఎవరు అక్కడ గోడ లో రాసింది? யாரா எழுதுனது? ఎవరు ఆ గోడ మీద రాసింది? சத்தியமா நான் எழுதலப்பா. సత్యం కూడా రాయలేదు. நான் எழுதலப்பா. నేను రాయలేదు తండ్రి. ஏய் யாராவது வெளியில இருந்து வந்து எழுதிட்டு போயிட்டாங்களா? ఒకవేళ బయట నుండి వచ్చి రాసి వెళ్ళిపోయినారా? நீங்க 3 பேர் தான் இருக்கீங்க. మీరు ముగ్గురు మధ్య ఉంటున్న ఇంట్లో. ஹால்ல எழுதினா கூட பரவாயில்ல, பெட்ரூம்ல எழுதிருக்காங்கடா. హాల్ అంటే పర్వాలేదు, బెడ్రూమ్ లో பெட்ரூம் வரைக்கும் யாரா வந்தது? బెడ్రూమ్ దగ్గర ఎవరు వచ్చారా? அவன் சொன்னா, వాడు చెప్పినాడు, என் கைய பாருப்பா. నా చేయి చూడి. என் கையில நான் எழுதியிருந்தா இங்க இருந்திருக்குல்ல. ఒకవేళ నా చేతిలో రాసి ఇక్కుండొచ్చు కదా. என்ன கன்ஃபியூஸ் பண்ணிட்டான். కన్ఫ్యూజ్ చేసినాడు. ஆமா இல்ல, అవును కదా. கையில வேற மை இல்ல இவன் கையில. చేతిలో ఇంక్ లేదు. இப்படிதான் எழுதிருப்பான். ఎలా రాసున్నాడు? ரூத் என் ரெண்டாவது பொண்ணு சொல்லுது. రూత్ రెండవ అమ్మాయి చెప్తుంది, அப்பா తండ్రి அப்பா తండ్రి சரி தெரிஞ்சிச்சு இவர்தான் எழுதினார். వీరిదా రాశాడు. சொல்றா யாரா எழுதுனது? చెప్పరు ఎవరు రాసింది? சத்தியமா நான் எழுதலப்பா. అంతగా నేను రాయలేదు. நான் எழுதல. டேய் உண்மையை சொன்னா அடிக்க மாட்டேன். నిజం చెప్తే నేను కొట్టను. ஆனா நீங்க ஒத்துக்கலன்னு சொன்னா మీరు ఒప్పుకోలేదంటే 3 பேருக்கு சாப்பாடு கிடையாது, வெளிய போங்க எல்லாரும். ముగ్గురికి ఆహారం లేదు, బయట పోండి. 3 பேர் வெளிய போயிட்டாங்க. ముగ్గురు బయటకు వెళ్ళారు. ஒத்துக்கினாதான் சாப்பாடு. మీరు ఒప్పుకుంటేనే మీకు ఆహారం. நைட்டு 10 மணி ஆகுது. రాత్రి 10 గంటలు అయింది. பசிக்குதுப்பான்றாங்க. ఆకలి అంటున్నారు. யாரோ ஒருத்தர் செஞ்சுக்கிறீங்க. ఎవరో ఒకరు చేసిన அவங்க வாயில இருந்து உண்மை வரணும். వారి నోట్ల నుండి నిజం రావాలి. அவங்க சொல்லலன்னா చెప్పలేదంటే கண்டிப்பா சாப்பாடு கொடுக்க மாட்டேன். కంటిగా సాపడ భోజనం లేదు. ஏய் எவி ஒத்தியாண்டா அப்படின்னா. ఇది ఒప్పుకోడా? நான் எதுக்கு நீ ஒத்துக்கணும் அப்படின்றான். నేను ఎందుకు ఒప్పుకోవాలా? ஏய் நீதானடா. మీరే కదా. என் பேர் அங்க இருக்குது, எஸ் மெர்சின் தானே இருக்குதுன்றான் அவன். నా పేరు కదా, ఎక్స్‌ప్రెస్ కదా. இப்படியே 1 மணி நேரம் 2 மணி நேரம் ஓடிடுச்சு. ఈ విధంగా 1 గంట సేపు 2 గంటల సేపు సమయం అయింది. எல்லாரும் வெளிய போங்க. అందరూ వెళ్ళిపో. சாப்பாடு கிடையாது, ఆహారం లేదు. உடனே ரூத் வந்தது. వెంటనే రూత్ వచ్చింది. ரூத் வந்து రూత్ వచ్చి, செய்யாத தப்புக்கு இப்படி தண்டனை கொடுக்குறீங்களே நியாயமா அப்படின்னு. నేను చేయకుండా తప్పుగా దండనిస్తావు, ఇది న్యాయమే? எனக்கு நீ செஞ்சா யார் செஞ்சா எனக்கு தெரியாதுமா. నువ్వు ఎవరు చేయనో ఎవరు చేయనో నాకు తెలియదు. ஒரே ஒரு விஷயம் சொல்றேன். ఒకే విషయం చెప్తాను. யார் செஞ்சீங்கன்னு சொல்லுங்க, 3 பேர் சாப்பிடுங்க. ఎవరు చేశారని చెప్పండి, 3 మంది భోంచేయండి. அப்ப இதே போலதானே எல்லா விஷயத்தையும் செய்வீங்க. ఇదే విధంగా అన్ని పనులు చేస్తున్నారు. அப்ப எல்லாத்தையும் நீங்க என்கிட்ட மறைப்பீங்களா? అన్ని இது சின்ன விஷயம் பரவாயில்ல. చిన్న విషయం పర్వాలేదు. நாளைக்கு பீரோல காசு எடுத்தீங்கன்னா, మీరు వాళ్ళకి డబ్బులు తీసుకుంటే, அப்பா తండ్రి அப்படின்னு அப்ப நான் இவன் தெரிஞ்சிச்சு. அது ஆனா இவன் வாயிலிருந்து வரணுமே. ఆ నోటికి రావాలి కదా. இவனா போராடி இருக்கிறான். ఆయన వచ్చి పోరాడుతున్నాడు. சொல்றதா சொல்லக்கூடாதா? చెప్పాలా చెప్పకూడదా? சொன்னா என்ன பண்ணுவோன்னு தெரியலையே. చెప్తే ఏం చేస్తారో తెలియదు. அப்ப ரூத் ஒரு வார்த்தை சொல்லிச்சு. రూత్ ఒక మాట చెప్పింది, அப்பா తండ్రి నాన్న எபிதாம்பா எழுதுனா ఎబిదా రాసినాడు. ஒன்னு சொல்ற, நீ கோவப்படக்கூடாது. ఒకటి చెప్తే నువ్వు కోపడకూడదు. நீ எங்க அடிச்சுடியோன்னு பயத்துல சொல்லாம இருக்கிறாம்பா. నువ్వు ఎక్కడ కొడతావా అని చెప్పుకుంటా. அப்புறம் நான் சொன்னேன், అప్పుడు చెప్పినాను, நான் அடிக்க மாட்டேன். నేను కొట్టను. ஒரே ஒரு வார்த்தை சொல்லிடுங்க, நான் தான். నేనేనో ఒక మాట చెప్పండి. நான் தான் ஒரு வார்த்தை சொல்லிடுங்க. నేనేనో ఒక మాట చెప్పండి. விட்டுறேன் இதோட. నేను వదిలిపెట్టాను. நீங்க இதெல்லாம் சாப்பிடலாம். మీరు అందరూ భోంచేయండి. எனக்கும் சாப்பாடு வேண்டாம். మాకు భోజనం వద్దు. உங்களுக்கு சாப்பிட கொடுக்கலன்னா நானும் சாப்பிட மாட்டேன். మీకు ఇవ్వను, నేను తినను. யார் சொல்லுங்க அப்படின்னு. ఎవరు చెప్పండి నేను చెప్పను. ஏய் சொல்லாண்டா வாய் திறந்து. చెప్పండి రా, నోరు చేసి. எபி இப்படி வாய்ஸ் கேளுங்க. ఏబి వాయిస్ ఉంది. நீ தானே செஞ்ச. నీదైనా సువిధం చేసావు కదా. இப்பதான் 3 வந்து 2 மணி நேரம் கழிச்சு. 2 గంటల తర్వాత 3 వచ్చింది. நான் தான்மா சொல்ல தெரியலையே. నేను దాన్ని చెప్పలేక ఉంటున్నావే. இது யார்கிட்ட இருந்து வந்து திரும்ப அந்த சுபாவம்? ఈ స్వభావం ఎవరి నుండి వచ్చింది కదా? ஆதாம் கிட்ட இருந்து வந்திருக்கு. ఆదాము నుండి వచ్చింది. அவங்க தாத்தா கிட்ட இருந்து வந்திருக்குது. వాళ్ళ తాత దగ్గర నుండి వచ్చింది. இங்க இருக்கிற எல்லார்கிட்டயும் வந்துச்சு. ఇక్కడ ఉండే అందరి మందికి వచ్చింది. நீ தான் செஞ்சான்னு கேட்டா, నువ్వే చేసావు అడిగితే யார பார்த்து சொல்ற? ఎవరు చూసి అడుగుతున్నావు? என்னைய சொல்ற? అని చెప్తున్నావా? போராடுவோம். పోరాడుతున్నాం. தப்பு செஞ்சவங்களை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது நான் சொல்றேன் ஒரு வார்த்தை. తప్పు చేసావు ఏ విధంగా కనబడ్డాలో మనం ఒక మాట చెప్తాను. அவங்க குரல் கொஞ்சம் ஓங்கி இருக்கும். వాళ్ళ మాటలు కొంచెం స్లో అవుతుంది. கொஞ்சம் சத்தமா பேசுவாங்க. శబ్దంగా మాట్లాడతారు. தப்பு செய்யறவங்க நார்மலா பேசுவாங்க. తప్పు చేయడం నార్మల్గా தப்பு మాట్లాడతారు. செஞ்சவங்க தங்களை அறியாம என்ன செய்வாங்க? తప్పు చేసా நானா నేను என்னையா சொன்ன? నన్ను చెప్పినావా? அப்பயே தெரிஞ்சது இவர்தான். అప్పుడు అనుకోవచ్చు వీలేదు.
எல்லாருக்குள்ள இந்த சுபாவம் இருக்குங்க. మన అందులోని ఈ స్వభావం ఉంటుంది. யூதாஸ் காரியத்தினுடைய சுபாவம் இது. ఆ యూదాస్ గారి స్వభావం ஆதாம்ல இருந்து எல்லாரையும் கொண்டு வந்தது. ఆదాము నుండి అందరి దగ్గర తీసుకొని వచ్చింది. எல்லாரையும் கொண்டு வந்தது. అందరి దగ్గర తీసుకొని వచ్చింది. யோசேப்பு இருந்தார். యోసేపు ఉన్నాడు. யோசேப்பினுடைய சகோதரர்கள் துன்மார்க்கத்தனமா ஜீவித்தார்கள். యోసేపు యొక్క సహోదరుడు దుర్మార్గతనంతో జీవించినారు. யோசேப்பு போய் அவங்க అప్పాడు சொன்னார். యోసేపు తండ్రితో చెప్పినాడు, அப்பா இந்த மாதிரி தப்பு செய்யறாங்கப்பா. ఈ విధంగా అన్నదమ్ములు తప్పులు చేస్తున్నారని చెప్పినాడు. யோசேப்பு தூக்கி குழியில போட்டாங்க. యోసేపు గుంతలో పడేసినారు. வித்து போட்டாங்க. అమ్మ వేసినారు. ஏய் யாரை பார்த்து சொல்ற? ఎవరు చూసి చెప్తున్నావు? வித்து போட்டார்கள். అమ్మ వేసినారు. உணர்வு வரல. ప్రేరేపణ గ్రహణ వల్ల யோவான் ஸ்நானகன் இருந்தார். బాప్తిస్మ యోహాను ఉన్నాడు. அது ஏரோது கிட்ட போனார். ఏరోదు దగ్గరికి వెళ్ళాడు. பிலிப்புனுடைய மனைவி வைத்துக் கொண்டிருக்கிறது தப்புன்னு சொன்னார். ఆ పిలుపు యొక్క భార్యను ఉంచుకుంటే తప్పు అని చెప్పినాడు. எனவே கழுத்தை அறுத்து ఒక గొంతు కోసి இந்த தலையை எடுத்து తల తీసుకొని தாளத்துல வச்சுட்டார். ఆ పల్లెలో ఎక్కువ ఇచ్చినాడు. எவ்வளவு கோரம்! ఎంత ఘోరం! தன்னுடைய பிழைகளை உணர்கிறவன் யார்? తన యొక్క పొరపాట్లు గ్రహించే அவங்க பந்தியில பங்கு பெறலாம். వాళ్ళ పనులు పాల్గొంటారు. இந்த பிழையை உணராதவர்கள் ఈ పొరపాట్లు గ్రహించ లేకున్నాడు. கர்த்தருடைய சமூகத்துல நம்ம இந்த பந்தியில பங்கு பெற முடியாது. ప్రభు యొక్క సన్నిధానంలో పనులు పాల్గొనలేరు. நான் +1 +2 ஹாஸ்டல் படித்திருந்தேன் அப்ப நாட்கள். ప్లస్ హాస్టల్ చదివేటప్పుడు ஹாஸ்டல்ல படிக்கிற நாட்கள்ல హాస్టల్ చదివే రోజుల్లో கொஞ்ச நேரம் வெளியில போய் சுத்துறதுக்கு எனக்கு ரொம்ப இஷ்டம். కొద్దిసేపు బయట చుట్టాలంటే నాకు చాలా ఇష్టం. அன்னைக்கு ஒரு ஃபெஸ்டிவல் அது. ఆ రోజు పండుగ రోజు நானும் என் ஃப்ரெண்ட் என்ன யோசனை பண்ணேன்னா, నేను నా ఫ్రెండ్ స్నేహితుడు ఏం ఆలోచించామంటే, இன்னைக்கு நைட் எப்படியாவது செகண்ட் ஷோ சினிமாவுக்கு போகணும் அப்படின்னு சொல்லி யோசனை பண்ணேன். ఈ రోజు నైట్ సెకండ్ షో సినిమాకి వెళ్ళాలి అనుకున్నాం. வார்டன் கிட்ட போய் பர்மிஷன் கேட்டோம். వాడి దగ్గర పర్మిషన్ అడిగినారు. சார் இது போல நாங்க சினிமாவுக்கு போகணும். సార్ ఈ విధంగా మేము సినిమాకి వెళ్ళాలి. இது ஃபெஸ்டிவல் டைமா இருக்கு, வெளியில யாரும் போக கூடாதுன்னு சொல்லிட்டாரு. ఇది పండుగ సమయము, ఎవరు బయట పోకూడదని వాడని చెప్పినారు. அவர் என்ன செஞ்சிட்டு யாரும் போக கூடாதுன்னு சொல்லி மெயின் கேட்டை எடுத்து பூட்டிட்டு போயிட்டார். ఎవరు పోకూడదని బయట మెయిన్ గేట్ వచ్చి లాక్ చేసి వెళ్ళిపోయినారు. ஆனாலும் எங்களால போகாம இருக்க முடியல. ఎందుకంటే మేము పోలేకుండా ఉండలేము. நாங்க ரெண்டு பேரும் விதவிதமா யோசனை பண்றோம். మేము రకరకాలుగా ఆలోచించాము. எப்படி போறது? ఏ విధంగా వెళ్ళాలి? வெளிய கேட் பூட்டியாச்சு. బయట గేట్ మూసివేసినారు. என்ன செய்யலாம்? ఏం చేయొచ్చు? பயங்கரமா யோசனை பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். భయంకరంగా ఆలోచించాము. கடைசியா ஒரு ஐடியா வந்தது எனக்கு. చివరిలో ఒక ఐడియా వచ్చింది. இந்த ஹாஸ்டலுடைய பில்டிங்கை ஒட்டி ஒரு பெரிய மரம், உயரமான மரம் இருக்கிறது. ఆ హాస్టల్ ఆనుకొని ఒక పెద్ద చెట్టు మాను ఉంటున్నది. அது மொட்டை மாடி வரைக்கும் இருக்கு அந்த மரம். అది చివరి మిద్దె దగ్గర వరకు ఉంటున్నది. அந்த மொட்டை மாடி வழியா இறங்கி మేము ఆ మిద్దె ప్రకారం దిగి மெதுவா போயிட்டு దాని వెళ్ళి நாங்க படம் பார்த்துட்டு మేము సినిమా చూసుకొని 1 மணிக்கு 1 గంటకు மறுபடியும் அந்த மரத்துல ஏறி మరలా మానెక్కి மொட்டை மாடிக்கு வந்து అలా మిద్దెకి దిగి அந்த மொட்டை மாடி ஸ்டெப்ஸுக்கு கீழே படுத்துக்கணும். ఆ మిద్దె మీద స్టెప్స్ కింద పడుకున్నాం. தூங்கி எழுந்தா ஒரு அதிர்ச்சி தகவல் வருகிறது எங்களுக்கு. కాబట్టి నిద్రపోయి లేస్తే ఒక అదర్చి ఒక న్యూస్ వస్తున్నది. உங்க 2 பேரும் வார்டன் கூப்பிடுறாரு పోங்கன்னு சொல்லி మీ வந்து ఇద్దరు మధ్య వాడికి పిలిచాను వెళ్ళండి అని చెప్పినాడు. நான் இவனை பாக்குறான் என்ன பாக்குறான், వాడిని చూస్తున్నాడు, వాడు నన్ను చూస్తున్నాడు. யாருமே நம்ம பண்ணதை பார்க்கல, இவரா தெரிஞ்சிச்ச ஒரு ఒకవేళ మనం చూస్తే ఎవరు చూడలేదు కదా, ఎలా తెలిసిపోయింది? ఒక வார்டன் ரூமுக்கு போய் நிக்கிற அப்படி వార్డెన్ రూమ్ వెళ్ళిపోయి నీకు తెలుస్తున్నాం. சார் సార్ ஒன்றும் தெரியாதட்டும், ఏమి తెలియకుండా ஒண்ணுமே தெரியல, பாவமாட்டம் முகத்தை வச்சு சார் పాపలో ఏం సార్ అని అడిగాడు. 2 பேர் பெட்டி எடுத்துட்டு வீட்டுக்கு போலான்னு சொன்னாங்க. 2 వేలు షూట్ కేసు తీసుకొని మీ ఇంటికి వెళ్ళండి అని எல்லாம் చెప్పాడు. எடுத்துட்டு வெளியே போகலாம் நீங்க మీరు బ్యాగ్ ప్యాక్ చేసుకొని వెళ్ళండి అని చెప్పి. சார் సార్ என்னங்க சார் ఏం సార్ தெரியாதவனுக்கு నీకు తెలియదు నీకు? அப்ப என்ன சொன்னாரு, அப்படி என்ன? நான் படிச்சு சொன்னேன் யாரும் வெளியே போக கூடாது, நீங்க 2 பேரும் எப்படி வெளியே போய் வந்தீங்கன்னு கேட்டார். నేను ఎప్పుడో బయట పోకూడదని చెప్పి ఎలా మీరు బయటకు వెళ్ళి వచ్చినారు? சார் யார் சார் சொன்னது? ఎవరు సార్ చెప్పింది? சத்தியமா நான் போவே இல்லை சார். సత్యంగా మేము పోలేదు సార్. இப்ப ఇక్కడ చూడు, பொய் சொல்லக்கூடாது అబద్ధం చెప్పకూడదు. சார். கண்டிப்பா போகல சார், నిజంగా పోలేదు సార్. கண்டிப்பா போகல சார். నిజంగా పోలేదు సార్. நீங்க போனீங்க. మీరు వెళ్ళారు. இல்ல சார், படிக்கட்டுக்கு கீழே தான் சார் படுத்திருந்தோம். స్టెప్స్ కిందే పడుకున్నాము. ஒத்துக்கவே மாட்டேங்கிறாங்க. మేము ఒప్పుకోలేదు. கடைசியா ஒரு வார்த்தை சொன்னார். ఆ చివరిలో ఒక మాట చెప్పారు. நீங்க இப்படி எல்லாம் பண்ணுவீங்கன்னு தெரிஞ்சு మీరు ఇలా చేస్తారని తెలిసి நைட்டு 12 மணிக்கு ரூம் வந்து அட்டெண்டன்ஸ் எடுத்தா நீங்க மாட்டிக்கினீங்கன்னு சொல்லிட்டாங்க. నైట్ 12 గంటలకు వచ్చి రూమ్ వచ్చి అటెండ్ తీసుకున్నాడు. మీరు లేదు అక్కడ. ஒவ்வொரு ரூம்ல அட்டெண்டன்ஸ் எடுத்துட்டாரு. ఒక్కొక్క రూమ్ అటెండ్ తీసుకొచ్చాడు. இது இல்லாம மொட்டை மாடிலாம் யாரு இருக்கிறாங்க போய் பார்த்துட்டு சொல்லிட்டாரு. బయట మాడి పైన ఎవరు ఉన్నారని பாத்ரூம்ல யாருனா இருக்கிறானா போய் பாரு சொன்னாரு. ఉన్నారో చూడండి అని చెప్పారు. கிச்சன் பக்கம் போய் பாரு. కిచెన్ చూడండి. இப்போ சொல்லுங்க நீங்க போனீங்களா இல்லையான்னு கேட்டாரு. ఇప్పుడు చెప్పండి మీరు వెళ్ళారా లేదా? ஆமா சார். అవును సార్. ஆமா சார்.
అవును సార్ వెళ్ళాం. மனுஷனுடைய பார்வையில தப்பிக்க முடியாது இல்லையா? ఒకవేళ మనుషుల యొక్క దృష్టిలో తప్పించుకోలేము కదా. தேவனுடைய பார்வையில நீங்க எப்படி தப்பிக்க முடியும்? దేవుని యొక్క దృష్టిలో ఏ విధంగా நீங்க తప్పించుకోగలరు? ஒத்துக்கணும் தான் ஆகணும். కాబట్టి ఒప్పుకోవాలి. தன் பிழைகளை உணர்கிறவன் யார்? తన పొరపాటుని చెరువు ఒప్పుకునేవారు. அப்படி உணர்ந்துட்டா ఆ విధంగా గ్రహించినట్లయితే இந்த பந்தியில நமக்கு பாத்திரமா பங்கு பெறலாம். ఈ బలిలో అర్హులుగా పాల్గొనవచ్చు. யூதாஸ் காரியத்தில் இப்படிப்பட்ட உணர்வு வரவே இல்லைங்க கடைசி வரைக்கும். ఇస్కారియోతుకు చివరికి దాగేటువంటి ప్రేరేపణ శక్తి రాలేదు. நான் ஒரு வார்த்தை சொல்லி முடிக்கிறேன், நல்லா கவனிங்க. నేను ఒక మాట చెప్పి ముగిస్తున్న సమయం గమనించండి. சவுல் ராஜா அரசாண்டார், ఆ సౌలు వచ్చి రాజరికం చేసినాడు. எனவே தாவீது அரசாண்டார். దావీదు కూడా రాజరికం చేసినాడు. ரெண்டு பேருக்கு என்ன வித்தியாசம்னா, సౌలుకు దావీదుకు వ్యత్యాసం ఏంటంటే சவுல் ஒரு தப்பு கூட ஒத்துக்க மாட்டார். సౌలు ఒక తప్పు కూడా ఒప్పుకోడు. ஆனா தாவீது தப்புன்னு சொன்னா உடனே சரண்டர் ஆயிடும். ఆ దావీదు చెప్పిన వెంటనే సరెండర్ అవుతాడు. நீதான் அந்த மனுஷன் சொன்னார். నువ్వే ఆ మనుషుని చెప్పు. ஆமாயா நான் தான். అవును ఆ మనిషిని என்ன மன்னிச்சிருங்க, నన్ను క్షమించండి. ஈசோப்பினால என்ன கழுவுங்க. హిస్సోపు ద్వారా இதோ நான் துர்குணத்துல உருவானேன், என் தாய் என்னை பாவத்திலே கர்ப்பம் தரித்தார், తల్లి పాపలో గర్భం உள்ளத்துல உண்மை இருக்க விரும்புகிறீர், నేను హృదయంలో ముంచి ఉండాలి. உற்சாகமான ஆவி தாரும், నేను స్థిరమైన ఆ మనుషులకు உடைய பரிசுத்தாவை எடுத்துக்கொள்ளாதையும், నీ పరిశుద్ధ ఆత్మను తీసుకోవద్దు. ரட்சணியத்தின் சந்தோஷத்தை திரும்ப தாரும், నీ రచన అవునైతే సంతోషం. எருசலேமின் மதில்களை கட்டுவீராக, యెరూషలేము యొక్క పునాదులు మరలా பலியை நீ விரும்பினால் செலுத்துவேன், ఒకవేళ బలిని ఇష్టపడే பலி உமக்கு விருப்பம் அல்ல, బలి నీకు ఇష్టం కాదు. நொறுங்குண்டு இருதயத்தோடு வந்திருக்கிறேன், ప్రభా నలిగిన హృదయం వారి దగ్గర వస్తున్నావు. என்ன மன்னிச்சிருங்க. ప్రభా నన్ను క్షమించండి. அது தாவீதுடைய குணம். ఆ దావీ యొక్క ప్రేరేపణ. இன்னும் சவுలు போல ஒத்துக்காம போக போறீங்களா? ఆ సౌలు వలె మీరు ఒప్పుకోకుండా పోతున్నారా? இல்ல தாவீதை போல அறிக்கை செய்ய போகிறீர்களா? దావీదు వలె మీరు క్షమాపణ అడుగుతున్నారా? தன் பாவங்களை மறைக்கிறவன் வாழ்விட மாட்டான், அவைகளை அறிக்கை செய்து விட்டு விடுகிறவன் இறக்கம் பெறுவான். ఆ అధికంలో ఒప్పుకొని విడిచిపెట్టి వాడే కనికర పొందును. முழங்கால் படிடுவோம், మా మోకాలు ఉంటున్నాం. கண்களை மூடி இருப்போம். మనం కళ్ళు మూసుకుందాం. ஒரு 2 நிமிஷம் ఒక 2 నిమిషాలు செய்தியை முடிக்க போகிறோம். ఆ వర్తమానం ముగిసిపోతున్నాం. இனி 2 நிமிஷம் யாரும் வெளியே போக கூடாது, 2 నిమిషాలు ఎవరు బయటకు పోకూడదు. கண்களை மூடி இருக்கணும். ఆ కళ్ళు మూసుకొని சிறு ఉండాలి. பிள்ளைகள் அங்கங்க எழுந்து நடமாடக்கூடாது. ఇప్పుడు చిన్నపిల్లలు అక్కడ వెళ్ళకూడదు. நேர்முழங்கால நிக்க முடிந்தவர்கள் நேர்முழங்கால நிக்கலாம். స్ట్రైట్ గా మోకాళ్ళ ఉండే వాళ్ళు స్ట్రైట్ గా మోకాళ్ళ ఉండొచ్చు. யாரும் ஜெபிக்காம இருக்க கூடாது. ఎవరు ప్రార్థన లేకుండా ఉండకూడదు. இந்த அபாத்திர தன்மையெல்லாம் தேவனிடத்தில் ஒத்துக்கொள்ளாமல் இந்த பந்தியில கை வைக்க முடியாது. ఈ అపవిత్రతనంలో దేవుని సన్నిధిలో ఒప్పుకుండా బలిలో పాల్పొందలేము. ஒருவேளை நீ பாத்திரமா கை வைத்தா இந்த பந்தி உன்னை ஆசீர்வதிக்கும். ఒకవేళ అర్హులుగానే బలిలో పాల్పొందని ఆశీర్వదిస్తుంది. ஒருவேளை அபாத்திரமா நீ கை வைச்சா உனக்கு நீயே தண்டனை கொடுத்து கொள்ளுகிறாய். ఒకవేళ అపవిత్రంగా బలిలో పాల్పొంది నిన్ను శిక్ష విధించి లోబడతావు. இந்த பந்தி அண்டையில நீ விளையாடக்கூடாது. ఈ బలి దగ్గర నువ్వు ఆటలాడకూడదు. ஏதோ அப்போ ஏதோ ரசம் சொல்லி அஜாக்கிரதையா இதுல நிர்விசாரமா பங்கு பெறக்கூடாது. ఏదో రొట్టె ఏదో ద్రాక్ష రసం నిర్విచారంగా పాల్పొందకూడదు. மார்பில் அடித்துக்கொண்டு பாவியாகி என் மேல கிருபையாயிரும் சொல்ல வேண்டும். రొమ్ము కొట్టుకుని ప్రభా పాపరాన్ని కనికరించుమని అడగాలి. தகப்பனே, பரத்துக்கு விரோதமா உமக்கு முன்பா பாவம் செய்த நீ குமாரன் என்று சொல்லப்படுவதற்கு நான் பாத்திரன் அல்ல சொல்லணும். తప్పైన కుమార్ లాగా తండ్రికి విరోధంగా నీకు విరోధంగా నేను పాపం చేస్తున్నానని చెప్పుకోవాలి. தேவனுடைய வசனத்தண்டையில யாரையும் சோதித்து பார்க்க கூடாது. దేవుని యొక్క వాక్యంలో ఎవరిని శోధించకూడదు. தன்னைத்தானே சோதித்து அறிய வேண்டும். తల్లి తానే పరీక్షించవాలి. இது செல்ஃப் டிசிஷன், ఇది వ్యక్తిగత இது செல்ஃப் டெஸ்ட், వ్యక్తిగత పరీక్ష. இது சுய பரிசோதனை. ఇది వ్యక్తిగత పరిశోధన. யாரையும் பார்க்க கூடாது, ఎవరిని చూడకూడదు. அங்கங்க எழுந்து போக கூடாது, అక్కడ వెళ్ళిపోకూడదు. அக்கம் பக்கம் பார்க்க கூடாது, ఇక్కడ అక్కడ చూడకూడదు. கண்களை மூடி இருக்கணும், ఆ కళ్ళు మూసుకుని ఉండాలి. இதயத்தை திறந்து இருக்கணும். హృదయం తెరిచి ఉండాలి. இதயத்துல கடந்த நாட்கள் நீ செய்த காரியங்கள்லாம் ஞாபகத்துக்கு வரும். కాబట్టి హృదయంలో గడిచిన కాలం చేసిన అన్ని మాటలు జ్ఞాపకం వస్తున్నాయి. போன வாரத்துல நீ எப்படி ஜீவித்தாய், పోయిన వారంలో ఏ విధంగా జీవించినాం, இந்த பந்தியில எப்படி பங்கு பெற வந்திருக்கிறாய். మనలో ఏ విధంగా పాల్గొనడానికి వచ్చి ఉంటున్నాం. ஒருவேளை நீ அபாத்திரமா இருந்தால் అపవిత్రంగా ఉన్నట్లయితే பந்தி வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு போயிட வேண்டாம். మళ్ళీ నాకు వద్దని పోవద్దు. மன்னிப்பு கேட்கலாம், క్షమాపణ అడగొచ్చు. ஆண்டவர்கிட்ட ஒத்துக்கலாம். ప్రభు దగ్గర ఒప్పుకోవచ్చు. நீ ஒத்துக்குனா ఒప్పుకున్నట్లయితే ஆண்டவர் உனக்கு பந்தி கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்ல மாட்டார். ప్రభు నీకు బల్ల ఇవ్వరని చెప్పలేడు. இந்த பந்தி வச்சிருக்கிறதுக்கான நோக்கமே உன்னுடைய குற்றத்தை நீ உணர்ந்து அறிக்கை செய்து அதை விட்டு விட வேண்டும். కాబట్టి ఈ బల్ల ఉంచిన ఉద్దేశం ఏంటంటే నువ్వు దీన్ని ఒప్పుకొని క్షమాపణ పొందాలనే ఆ ఉద్దేశంలో బల్ల ఉంచినది. அதற்காகத்தான் ஆண்டவர் அழைத்து வந்திருக்கிறார். ప్రభు అందుకొరకు తీసుకొని వచ్చి ఉంటున్నాడు. இந்த பந்தியில பங்கு பெற நீ ஆயத்தமா? ఈ బలిలో పాల్గొన నువ్వు సిద్ధమా? உள்ளம் உடைந்து ஆண்டவரிடத்துல மன்னிப்பு கேட்பாயா? కాబట్టి హృదయం విరిగిపోయే విధంగా ప్రభువును క్షమాపణ అడుగుతావా? உள்ளத்துல ஜெபிக்கலாம். కాబట్టి హృదయంలో ప్రార్థిస్తాం.
எங்களை நேசிக்கிற அன்புள்ள பரலோக பிதாவே, உமது குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்து நாமத்திலே ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். நாம் ஆசீர்வதிக்கிற இந்த ஆசீர்வாதத்தின் பாத்திரம் கிறிஸ்துவனுடைய ரத்தத்தின் ஐக்கியமாக இருக்கிறது அல்லவா? நாம் பிற்கிற அப்பம் கிறிஸ்துவனுடைய சரீரத்தின் ஐக்கியமாக இருக்கிறது அல்லவா சொல்லி எங்களோடு பேசினீர். ஒருவேளை அபாத்திரமாய் போஜனம் பண்ணுகிறவன் தனக்கு ஆக்கினை தீர்ப்பு வருகிறது என்று அறியாமல் போஜனம் பண்ணுகிறான். இது நிமித்தம் அநேகர் உங்களில் பலவீனரும் வியாதி உள்ளவர்களும் சிலர் நித்திரையும் அடைந்திருக்கிறார்கள் என்று பேசினீர். யூதாஸ்காரியத்தினுடைய வாழ்க்கையில நீர் எத்தனையோ முறை வாய்ப்பு கொடுத்து எச்சரித்தீர். உணர்வில்லாத மனுஷன் அபாத்திரமா கை வைத்து கடைசியில தற்கொலை செய்து கொண்டான் கர்த்தாவே. அதே போல என்னோடு கூட பல முறை பேசுகிறீர் கர்த்தாவே. இந்த பந்தியங்களிலே நீ எச்சரிக்கிறீர். ஆனாலும் எனக்கு உணர்வு இல்லாமல் தன் பிழைகளை உணர்கிறவன் யார் என்று கேட்கிறீர். நான் உணர்வு இல்லாம எத்தனையோ முறை அபாத்திரமா நடந்து கொண்டுட்டேன் கர்த்தாவே. நான் தான் பாவம் செய்தேன் கர்த்தாவே. தகப்பனே, பரத்துக்கு விரோதமா உமக்கு முன்பா பாவம் செய்தேன். உடைய குமாரன் என்று சொல்லப்படுவதற்கு எனக்கு தகுதி இல்லை ஆண்டவரே. உடைய கூலிக்காரர்கள் ஒருவனாக என்னை வைத்துக் கொள்ளும். இந்த பந்தியில பங்கு பெறுவதற்கு எனக்கு அனுமதி கொடு கர்த்தாவே. என் பாவத்தை எல்லாம் உடைய ரத்தத்தினால் என்னை கழுவும். இந்த உலகத்துல நான் தான் பிரதான பாவி, நான் தான் மோசமான பாவி. இந்த பந்தியங்களில் வருவதற்கு தொடுவதற்கு எனக்கு எந்த தகுதி இல்லை கர்த்தாவே. ஆனாலும் எங்கள் தகுதி தேவனால் உண்டாயிருக்கிறது சொல்லி உடைய சிலுவை அண்டையில வந்து மன்னிப்புக்காக கெஞ்சுகிற கர்த்தாவே. ஆவியாகி என் மேல கிருபையாயிரு கர்த்தாவே. நானும் என் தகப்பன் வீட்டாரும் பாவம் செய்தோம் கர்த்தாவே. தயவா மன்னித்தரணும். ரத்தத்தினாலே கழுவும், சுத்திகரியும். இந்த பந்தியை பிட்டுக் கொடுப்பதற்கு இதில் பங்கு பெறுவதற்கு அடிமைக்கு கிருபைக்காக இந்த உள்ளத்துல யார் யாரெல்லாம் ஜெபித்தார்களோ, யார் யாரெல்லாம் தன்னுடைய பாவங்களை உணர்ந்து அறிக்கை செய்தார்களோ, யார் யாரெல்லாம் உள்ளம் உடைந்து ஐயா நான் தான் பாவி, நான் தான் உங்களுக்கு விரோதமா காரியங்களை செய்தேன்னு சொல்லி ஒப்புக்கொண்டார்களோ அவர்கள் எல்லாரையும் கூட மன்னியும் கர்த்தாவே. இந்த பந்தியாண்டையில தகுதிப்படுத்தியிருந்தோம். ஒருவர் இதில் அபாத்திரமா கை வைக்காதபடி பாதுகாத்துக் கொள்ளும். ஒருவர் இந்த பந்தியில பங்கு பெறாமல் போகாதபடி பாதுகாத்துக் கொள்ளும். எல்லாரும் பாத்திரத்தோடு கூட தேவனுடைய மன்னிப்பை பெற்று அவருடைய இரக்கத்தை பெற்று இந்த பந்தியில கை வைப்பதற்கு உதவி செய்தது. உடைய பிள்ளைகளை ஆசீர்வதி. இந்த அப்பத்தையும் ரசத்தையும் ஆசீர்வதித்தார். ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தில் அறிக்கை செய்து ஒப்பு கொடுத்து வேண்டிக் கொள்கிறோம் பரலோக பிதாவே. ஆமென்.